இன்று இரவிலும் கர்த்தர் வார்த்தை சிந்திப்பதற்காக நாம் நேரத்தை செலவிட போகிறோம். ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്ന വേദഭാഗം, இன்று சிந்திப்பதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி മത്തായി സുവിശേഷം 4-ാമത്തെ അധ്യായം 12 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വചനങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിന്റെ 4-ാം അധികാരം 12 മുതൽ 17 വരെയുള്ളതാണ് വചനങ്ങളെ தான் நாம் சிந்திக்கும்படியாய் கடந்து செல்கிறோம். തമിഴിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കാം. தமிழ் ஒரு வாசிக்கிறேன். மத்தாയി எழுதின சுவிசேஷம் 4-ாம் அதிகாரம் அதனுடைய 12 முதல் 17 வரையுள்ள வசனங்கள் வாசிக்கிறேன். யோவான் காவலில் வைக்கப்பட்டான் என்று இயேசு கேள்விப்பட்டு கலிலேயாவுக்கு போய் நாசரேத்தை விட்டு செபுலோன் நப்தலி என்னும் நாடுகளின் எல்லைகளில் இருக்கும் கடற்கரைக்கு அருகான கப்பர்நகூமிலே வந்து வாசம் பண்ணினார். கடற்கரையாய் அருகிலும் யோர்தானுக்கு அப்புறத்திலும் உள்ள செபுலோன் நாடும் நப்தலி நாடும் ஆகிய புறஜாதியுடைய கலிலேயாவிலே இருளில் இருக்கும் ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். மரண இருள் திசையில் இருக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சம் உதித்தது என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினால் உரைக்கப்பட்டு நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது. ആമേൻ. ആമേൻ. ഇരുളിൽ ഇരിക്കുന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. ഇരുളിൽ இருக்கும் ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മരണത്തിന്റെ ദേശത്തിലും നിഴലിലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശം ഉദിച്ചു. மரண இருளின் திசையில் இருக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சம் உதித்தது. ഒരു നിമിഷം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകുന്നു. ஒரு நிமிடம் நாம் ஜெபிக்கும்படியாய் கடந்து செல்கிறோம். എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുക. എല്ലാ ദേവപിള്ളേർ കണ്ണുകളെ മൂടலாம். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദേശത്തോട് സംസാരിക്കണം. பரிசுத்த ஆவியானவர் பிராந்தியத்தோடு பேச வேண்டும். ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരോട് സംസാരിക്കണം. இங்கே வந்து உட்கார்ந்திருக்கிற பிள்ளைகளோடு கர்த்தர் பேச வேண்டும். അക്കരം ഉയർത്തി ചോദിക്കുക, കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കണം. கைகளை உயர்த்தி கேளுங்க, ஆண்டவரே இந்த ராத்திரி என்னோடு கூட பேசுங்கப்பா. പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നോട് സംസാരിക്കണം. பரிசுத்த ஆவியானவரே என்னோடு கூட பேசுங்க. അങ്ങയുടെ കൃപ എനിക്ക് വേണം. உம்முடைய கிருபை எனக்கு வேண்டும். അങ്ങയുടെ അപ്പം എനിക്ക് വേണം. உம்முடைய அப்பம் எனக்கு வேண்டும். ഞാൻ തൃപ്തരായി മടങ്ങണം. நாங்கள் திருப்தி உள்ளவர்களாய் திரும்பி போக வேண்டும். കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. கிருபை எங்கள் மீது வெளிப்பட வேண்டும். യേശുവേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനായി സ്തോത്രം. യേശുവേ உம்முடைய സമുഖത്തിനായി സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. 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 എല്ലാവരും വാ തുറന്ന് ചോദിക്കുക, യേശുവേ. എല്ലാവരും വായി തുറന്ന് കേളുங்க, യേശുവേ. 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 എന്നോട് സംസാരിക്കണം. എന്നോട് பேசுங்க. അങ്ങയുടെ കൃപ എനിക്ക് വേണം. உம்முடைய கிருபை எனக்கு வேண்டும். കൃപ എനിക്ക് വേണം. கிருபை எனக்கு வேண்டும். അവിടുത്തെ ശബ്ദം എനിക്ക് വേണം. உம்முடைய சத்தம் நான் கேட்கணும். അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് വേണം. உம்முடைய சமூகம் எனக்கு வேண்டும். എന്നോട് സംസാരിക്കണം. എന്നോട് பேசுங்கப்பா. ഹല്ലേലൂയ. 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 വേദത്തിലുള്ള അതിശയം അനൈത്തും നൻക് പുരിയും പടി. വേദത്തിലുള്ള അതിശയം അനൈത്തും നൻക് പുരിയും പടി. தேவானே எனது கண்களையே தினமும் திறந்தருளும். தேவானே எனது கண்களையே தினமும் திறந்தருளும். ஆண்டவரே உம் பாதம் சரணடைந்தேன். அடிமை நானையா. ஆண்டவரே உம் பாதம் சரணடைந்தேன். அடிமை நானையா. நான் நடப்பதற்கு பாதையை காட்டும் தீபமே உம் வசனம். நான் நடப்பதற்கு பாதையை காட்டும் தீபமே உம் வசனம். செல்லும் வழிக்கு வெளிச்சமும் அதுவே தேவனே உம் வார்த்தை. செல்லும் வழிக்கு வெளிச்சமும் அதுவே
தேவனே உம் வார்த்தை. ஆண்டவரே உம் பாதம் சரணடைந்தேன், அடிமை நானையா. ஆண்டவரே உம் பாதம் சரணடைந்தேன், அடிமை நானையா. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ, നല്ല വേളയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രിയിലും അടുത്ത സാന്നിധ്യം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തണം. ആമേൻ. വന്നിരിക്കുന്ന അത്രയും ജനങ്ങളെ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവ് വന്നത് നന്നായെന്ന് പറയത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവരോട് സംസാരിക്കണമേ. ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ദേശത്തിലെ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത, ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ കണ്ണു തുറക്കാത്ത, പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന, ആ നിത്യജീവനെ സ്വന്തമാക്കാത്ത സകല ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ഉച്ചഭാഷണിയിലൂടെ ഈ ശബ്ദം എവിടെല്ലാം കേൾക്കാമോ, ഓൺലൈനിലൂടെ എവിടെല്ലാം കേൾക്കാമോ, അവിടെയെല്ലാം ജീവന്റെ വചനം കടന്നു ചെല്ലട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കണമേ. വചനത്തെ തടയുന്ന അന്ധകാര ശക്തികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് വിട്ടു മാറട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവേ സ്തോത്രം. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ബലഹീനർ பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். മരണത്തിന്റെ ദേശത്തിലും നിഴലിലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശം ഉദിച്ചു. மரணத்தின் திசையில் இருக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சம் உதித்தது. ഈ വചനം, இந்த வார்த்தை യെശയ്യാ പ്രവചനം 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തു ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 9-ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 4 வரை உள்ளதான வசனத்தை தான் இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலும் எடுத்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. സെബൂലൂൻ ദേശത്തിനും നഫ്തലി ദേശത്തിനും ഒരു വാഗ്ദത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. സെബൂലൂൻ ദേശത്തിற்கும் നഫ്തലി ദേശത്തിற்கும் ഒരു വാഗ്ദത്തം ഇരുന്നത്. ആ വാഗ്ദത്തം ഇപ്പോൾ കാലസമ്പൂർണതയിൽ നിറവേറുകയാണ്. அந்த வாக்குத்தத்தம் நாட்கள் வந்தபோது நிறைவேறுகிறது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. BC 740-നും 680-നും എഴുതപ്പെട്ട പ്രവചനമാണത്. BC 740-ക്കും 680-ക്കും ഇടപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട വാർത്തകൾ தான். യെശയ്യാ പ്രവചനം 9-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യങ്ങൾ. യേശയ്യാ തീർക്കദർശന പുസ്തകം 9-ആം അധികാരം 1-2 വാർത്തകൾ. അതിന്റെ നിറവേറുന്ന അനുഭവമാണ് 4-ാം അധ്യായം മത്തായി സുവിശേഷത്തിന്റെ ഈ 14 മുതലുള്ള വചനങ്ങളെ കാണുന്നത്. അതിന്റെ നിറവേറുതലാக മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 4-ാം അധികാരം അങ്ങേ ചൊല്ലപ്പെട്ട വാർത്തകളിലെ കാണുகிறோம். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഇങ്ങേ വാസിக்கிறோம், സെബൂലൂൻ ദേശം നഫ്തലി ദേശവും കടൽക്കരയിലും യോർദാൻ അക്കരയുമുള്ള നാടും ജാതികളുടെ ഗലീലയും ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർ ഇരുട്ടിലാണെന്ന് വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങേ വാസിക്കുമ്പോൾ നസ്രത്ത് മക്കളും, അതായത് கடற்கரை அருகிலும் யோர்தானுக்கு அப்புறத்திலும் உள்ள செபுலோன் நாடும் நப்தலி நாடும் ஆகிய புறஜാതിയാരുടെ കലീലിയാവിലെ കാണപ്പെടുகிறதாம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ദേശങ്ങളൊക്കെ இந்த தேசங்களெல்லாம் ഇപ്പോൾ ഇരുളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. இப்பொழுது இருளில் இருக்கிறது. ഇരുളിൽ മാത്രമല്ല, இருளில் மட்டுமல்ல, മരണ നിഴലിൻ താഴ്വരയിൽ മരണ ഇരുളിൻ ദിശയിൽ இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇവരുടെ ജീവിതം തകർന്നിരിക്കുന്നു. ഇവர்கள் வாழ்க்கை அழிந்து கொண்டே இருக்கிறது. സാമ്പത്തികം തകർന്നിരിക്കുന്നു. பொருளாதாரம் உடைந்து போய் கொண்டிருக்கிறது. നന്മകളെല്ലാം തകർന്നിരിക്കുന്നു. നന്മകളെല്ലാം അളിക്കപ്പെടുகிறது. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തകർന്ന അനുഭവങ്ങൾ, ഇവരുടെ வாழ்க்கையில் உடைக்கப்பட்ட அனுபவங்கள்
തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ திருப்பி கிடைக்க வேண்டுமானால் ഇവർക്ക് വെളിച്ചം വരണം. இவருடைய வாழ்க்கையில் வெளிச்சம் உதிக்க வேண்டும். വെളിച്ചം വന്നാൽ வெளிச்சம் உதித்தால் എല്ലാ നന്മയും വെളിപ്പെടും. எல்லா விதமான நன்மைகளும் வெளிப்பட்டு ഹല്ലേലൂയ. கரங்களை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா சொல்லலாம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ பரிசுத்த வேத புத்தகத்தில் வாசிக்கும் பொழுது ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം എടുത്താൽ ஆதியாகம புத்தகம் 1-ஆம் அதிகாரம் எடுத்தால் അതിന്റെ ആദ്യ വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ அதோட முதலாவது வார்த்தைகளை வாசிக்கும் பொழுது ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியை சிருஷ்டித்தார். ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായും ഇരുന്നു. பூமி பாழாகவும் சூன்யமாக காணப்பட்டது. ആഴത്തിൻ മീതെ அந்த ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു. ஆழத்தின் மீது இருள் இருந்தது. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിൻ മീതെ പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. தேவனுடைய ஆவியானவர் தண்ணீர் மீது அசைவாடினார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് இங்கே வாசிக்கிறோம், ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியை சிருஷ்டித்தார். അത് ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവുമായി ഇരുന്നു എന്നിവിടെ കാണുന്നു. அந்த பூமி ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது என்று வாசிக்கிறோம். എന്നാൽ ശരിയായ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ஆனா சரியான அதோட மொழிபெயர்ப்பு ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവുമായി തീർന്നു എന്നാണ്. அந்த பூமி ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் மாறினது என்று. കാരണം ഒരിക്കലും ദൈവം പാഴായ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ஒருபோதும் ஆண்டவர் வெறுமையாய் போன ஒன்றை உருவாக்க மாட்டார். ശൂന്യമായ ഒന്നിനെയും ദൈവം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. பாழாய் போன ஒன்றையும் ஆண்டவர் உருவாக்க மாட்டார். ദൈവത്തിന് തെറ്റ് പറ്റത്തില്ല. ஆண்டவருக்கு தவறு நடக்காது. അബദ്ധം പറ്റത്തില്ല. அவருக்கு அபத்தம் நடக்காது. ദൈവം മനോഹരമായ ഭൂമി ഉണ്ടാക്കി. ஆண்டவர் அழகான பூமியை சிருஷ்டித்தார். അതിൽ ദൂതന്മാരെ ആക്കി വെച്ചു. அந்த பூமியில தூதனை வைத்தார். അന്നൊരു ഏദൻ തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. காலத்தில் ஏதேன் என்கிற ஒரு தோட்டம் இருந்தது. ലൂസിഫർ കൂട്ടരും അവിടെ താമസിച്ചു. லூசிபர் கூட்டத்தாரும் அங்கே வாசம் பண்ணினார்கள். അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. அவர்கள் தேவனை ஆராதித்தார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ அவர்கள் தேவனை ஆராதித்த போது എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவர் அவர்களை சிருஷ்டித்தது ആമേൻ മുത്തുക്കളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട്, முத்துக்களால் அலங்காரம் பண்ணப்பட்டவர்களாய், സൗന്ദര്യ സമ്പൂർണരായിട്ട്, அழகில் பூர்ணமுள்ளவர்களாய். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതിനെക്കുറിച്ച് യെശയ്യാ പ്രവചന യെഹെസ്കേൽ പ്രവചന 28 പറയുന്നു. அதை பற்றி எல்லாம் எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 28-ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். Praise the Lord. Praise the Lord. അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ദൂതന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി. அப்படி இவ்வண்ணமாய் தூதர்களை உருவாக்கினார். അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരുന്നു. அவர்கள் தேவனை ஆராதிக்கிறவர்கள். ആമേൻ. ஆமென். ലൂസിഫറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം அந்த லூசிபரை பொறுத்தமட்டு ചിറക് വിടർത്തുമ്പോൾ തന്നെ அவர்கள் தங்களுடைய சிறகுகளை விரிக்கும் போது ആമേൻ എല്ലാവിധ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും அந்த മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. சிறகுகளே எல்லா விதமான மியூசிக் கருவிகளும் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അങ്ങനെ ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിപ്പാൻ அவனமாய் தேவனை பாடி ஆராதிக்கும்படி ദൈവം അവരെ ആക്കി വെച്ചു. தேவன் அவர்களை உருவாக்கி வைத்தார். അവിടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയിലും அவர்கள் அழகான பூர்ணத்திலும் അവിടെ ഈ ആരാധനയുടെ ആ ശബ്ദഭംഗിയിലും அவருடைய இந்த ஆராதனைய சத்தத்தினுடைய அழகிலும் അവർ പ്രശംസനീയമായ അകപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. அவர்கள் விசேஷித்தவர்களாக கருதப்பட்டார்கள். അവിടെ ഹൃദയം നിഗളിച്ചപ്പോൾ அவருடைய இருதயம் பெருமைப்பட்ட போது ദൈവം വെട്ടി താഴെയിട്ടു. அவர்களை வெட்டி கீழே போட்டார். ഈ ഭൂമി പാഴായി. இந்த பூமி ஒழுங்கின்மையாய் மாறினது. ആമേൻ. ശൂന്യമായി മാറി. அது ஒழுங்கின்மையாய் மாறினது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം, அப்போது எல்லாரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், ദൈവദൂതന്മാരെ தேவன் தூதர்களை അല്ലെങ്കിൽ സറാഫുകളെ அல்லது சேராபீன்களை ആമേൻ കെരൂബുകളെ கேருபீன்களை ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ വേണ്ടി தேவனை ഉണ്ടാക്കി. ஆராதிக்கும்படி உருவாக்கினார். അവരുടെ ഹൃദയം നിഗളിച്ചപ്പോൾ, அவர்கள் இருதயம் பெருமைப்பட்ட போது, അവർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ அவர்கள் பாவம் செய்த போது ആ മനോഹര സ്ഥാനത്തു നിന്ന് അവരെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. அந்த அழகான இடத்தில் கட்டி கீழே போட்டார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഭൂമി ശൂന്യമായി, பூமி ஒழுங்கின்மையாய் പാഴായി മാറി. பாழாய் மாறினது. ആമേൻ. ஆமென். ഇരുൾ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. இருள் உலாவிக் கொண்டே இருந்தது. ആഴത്തിൻ മീതെ ഇരുൾ വ്യാപിച്ചു. ஆழத்தின் மீது இருள் இருந்தது. പക്ഷേ എങ്കിലും ஆனாலும் ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിൻ മീതെ പരിവർത്തിച്ചു. தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியார் தண்ணீர் மீது அசைவாடிக்கொண்டே இருந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നശിച്ചതിനെ ഉരുവാക്കുവാൻ, பாழாய் போனதை உருவாக்கும்படி, ഇല്ലാതായി പോയതിനെ ശരിയാക്കുവാൻ, இல்லாமல் போனதை சரியாக்கும்படி, ആമേൻ, ശൂന്യമായതിനെ നേരെയാക്കുവാൻ, பாழாய் போனதை செம்மைப்படுத்தும்படி. ആമേൻ. ஆமென். തമിഴിൽ പറയുന്നു தமிழில் வாசிக்கிறோம், ഒഴുങ്കിന്മை. ஒழுங்கின்மை. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். എല്ലാം ഡിസോർഡർ ആയി പോയി. எல்லாம் ஒழுங்கின்மையாய் மாறினது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതിനെ നേരെയാക്കുവാൻ அதை செம்மைப்படுத்துவதற்கு ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് பரிசுத்த தேவனுடைய ஆவியானவர் கிரியை செய்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് இந்த മനസ്സിലാക്കുന്നത്, வசனத்தில் நாம் புரிந்து கொள்வது, ഇരുൾ എവിടെയുണ്ടോ எங்கே இருள் உண்டோ അവിടെ ഒഴുങ്കിന്മയുണ്ട്, அங்கே ஒழுங்கின்மை உண்டு, അവിടെ പാഴുണ്ട്. அங்கே பாழான சூழ்நிலைமை. Praise the Lord.
Amen. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അവിടെ ശൂന്യതയുണ്ട്, அங்க ஒழுங்கின்மை உண்டு, ശൂന്യത. பாழாய் உண்டு. ആമേൻ. Amen. അതുകൊണ്ട് ஆகவே ഈ ഇരുൾ വ്യാപിക്കുന്നിടത്ത് എല്ലാവിധ ഒഴുങ്കിന്മകളും ശൂന്യതയുമുണ്ട്. ஓ இந்த இருள் எங்க எல்லாம் அசைவாடுகிறதோ அங்கே ஒழுங்கின்மையும் பாழும் உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പക്ഷെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമി, ஆனால் தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பூமி അതിനെ പുതുക്കുവാൻ, அதை புதுப்பிக்கும்படி, അതിനെ ഒഴുങ്കാക്കുവാൻ, அதை ஒழுங்குள்ளதாய் மாற்றும்படி, അതിന്റെ ശൂന്യത മാറ്റുവാൻ அது பாழான நிலைமை மாற்றும்படி ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டே இருந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, இந்த இரவு பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், നിങ്ങളുടെ അനേകരുടെ ജീവിതം, உங்கள் அநேகருடைய வாழ்க்கை പാപം മുഖാന്തരം பாவத்தின் மூலமாய் അത് ഒഴുങ്കറ്റതായി മാറി, ஒழுங்கினமாய் അത് காணப்படுகிறது, ശൂന്യമായി മാറി, பாழாய் காணப்படுகிறது, നന്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു, நன்மைகள் நஷ்டப்பட்டது, ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ஆரோக்கியம் நஷ்டப்பட்டது, സാമ്പത്തികം നഷ്ടപ്പെട്ടു, பொருளாதாரம் நஷ்டப்பட்டது, പിശാച് അടിമപ്പെടുത്തി, சாத்தான் அடிமைப்படுத்தினான், സ്വഭാവം ഡിസോർഡറായി, சுபாவம் ஒழுங்கின்மையாய் மாறினது. ഹല്ലേലൂയ. നന്നായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, நன்றாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதன் എന്ന് പാപം ചെയ്തുവോ என்றைக்கு பாவம் செய்தானோ അന്നാണ് അവൻ ഒഴുങ്കിന്മയായി മാറിയത്. அன்று முதல் அவன் ஒழுங்கின்மையாய் மாறினான். ഇന്ന് അനേക കുടുംബങ്ങളെ എടുത്തു இந்த നോക്കുക, அநேக குடும்பங்கள் எடுத்து பாருங்கள், സമാധാനമില്ല, சமாதானம் இல்லை, സന്തോഷമില്ല, சந்தோஷம் இல்லை, ശൂന്യത. ஓ பாழான நிலைமை. എങ്ങനെയാണ് ഈ ശൂന്യത വന്നത്? எப்படி இந்த பாழான நிலைமை வந்தது? ഏതോ ഒരു ഇരുൾ വന്നതാണ്. ஏதோ வாழ்க்கையில் இருள் வந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിന്നെ ശൂന്യമാക്കുന്ന ഇരുൾ ഏതാണ്? உன்னை வாழ்க்கையை பாழாய் போக்குறதான இந்த இருள் ஏது? ആമേൻ. നിന്നെ ഡിസോർഡർ ആക്കുന്ന ആ ഇരുൾ ഏതാണ്? உன்னை ஒழுங்கின்மையாய் மாற்றுகிறதான அந்த ஆவி ஏது? ദൈവവചനം പറയുന്നു, பரிசுத்த வார்த்தை வாசிக்கிறோம், അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതിയായ സാത്താൻ, അന്ധകാരത്തിൻ പ്രഭുവാകിയ സാത്താൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഏതൊരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ഏതൊരുവരുടെ வாழ்க்கையிலோ, ഏതൊരു കുടുംബത്തിൽ எந்த ஒரு குடும்பத்திலோ ഈ സാത്താൻ ഭരണം നടത്തുന്നുവോ, இந்த சாத்தான் ஆட்சி செய்கிறானோ, അവിടെ ഇരുൾ വ്യാപിച്ചിരിക്കും. அங்க இருள் அசைவாடும். Praise the Lord. ആ കുടുംബത്തിലുള്ള നന്മ നഷ്ടപ്പെടും, அந்த குடும்பத்தில நன்மைகள் நஷ்டப்பட்டு போகும், സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും. சமாதானம் நஷ்டப்பட்டு ഈ போகும். പിശാചിനെ കുറിച്ച് இந்த சாத்தானை பற்றி യേശു പറയുന്നത് இயேசு சொல்லுகிறார், കള്ളൻ എന്നാണ്. அவன் திருடன் என்று. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ആ കള്ളൻ വരുന്നത് ஓ திருடன் வருவது, മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും കൊല്ലുവാനും. திருடன் வருவது திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആ പിശാച് அந்த சாத்தான் നിന്റെ ജീവിതത്തെ അപകരിച്ചാൽ, உன் வாழ்க்கையை வசீகரித்தால், നിന്റെ കുടുംബത്തെ അപകരിച്ചാൽ, குடும்பத்தை பற்றி கொண்டால் അവൻ ചൂഷണം ചെയ്യും. அவன் அதை திருடுவான். ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്? எப்படி அவன் திருடுவான் என்றால், നിന്റെ സമാധാനത്തെ ചൂഷണം உன் ചെയ്യും, சமாதானத்தை திருடுவான், നിന്റെ സന്തോഷത്തെ உன் നഷ്ടപ്പെടുത്തും, சந்தோஷத்தை നിന്റെ நஷ்டப்படுத்துவான், സാമ്പത്തികത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും, பொருளாதாரத்தை நஷ்டப்படுத்துவான், നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ உன் നഷ്ടപ്പെടുത്തും. ஆரோக்கியத்தை நஷ்டப்படுத்துவான். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അങ്ങനെ നീ ഇരുളിന് അടിമയാകും, அப்பனமாய் இருளுக்கு அடிமைப்படுவான், രോഗത്തിന് അടിമയാകും, வியாதிக்கு அடிமைப்படுவான், വേദനകൾക്ക് അടിമയാകും, வேதனைகளுக்கு அடிமைப்படுவான், സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടും. சமாதானம் நஷ்டப்பட்டு போகும், ആമേൻ. സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടും. சந்தோஷம் நஷ்டப்பட்டு போகும். ഇന്ന് രാത്രിയിലും இன்று இரவிலும் ഇപ്രകാരം സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ട്, இவ்வண்ணமாய் சந்தோஷங்கள் நஷ்டப்பட்டு, സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട്, சமாதானம் நஷ்டப்பட்டு, സാമ്പത്തികം നഷ്ടപ്പെട്ട്, பொருளாதாரம் നഷ്ടപ്പെട്ട്, എല്ലാ തിന്മകളും അനുഭവിക്കുന്ന எல்லா தீமைகளும் அனுபவிக்கிற ആരൊക്കെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, யாரெல்லாம் இந்த ஒலிபெருக்கில் வார்த்தை പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തിയെ തകർത്ത് കളവാൻ, இருளின் ஆவியை அழிக்கும்படி, ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തിയെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ, இருளின் ஆவியை இல்லாமலாகும்படி, ഇരുട്ടിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാൻ. இருளின் பிடியில் நீங்கள் ரட்சிக்கும்படி. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ യേശു ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു. இதோ உலகத்தில் வெளிச்சமாகி இயேசு உதித்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധ വചനം പറയുന്നു, பரிசுத்த வசனம் சொல்லுகிறது, യോഹന്നാൻ 8:12 വാക്യത്തിൽ யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்திலே യേശു പറയുകയാണ്, இயேசு சொல்லுகிறார், ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം. நான் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறேன். Praise the Lord. ഉൽപ്പത്തി 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിച്ചു, ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரத்தில் வாசித்தோம், ആമേൻ, പാപം മുഖാന്തരം பாவத்தின் மூலமாய் പാഴും ശൂന്യതയും ഉണ്ടായി. பாழ் ஒழுங்கின்மையாய் காணப்பட்டது. ഇതിനെ இதை രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം തയ്യാറായപ്പോൾ, ரூபப்படுத்தும்படி ஆயத்தமாகும் போது, Praise the Lord, Praise the Lord, എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്? என்ன அங்க நடந்தது?
അതിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ അതിൽ 3ാவது വചനത്തിலே വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു. தேவன் வெளிச்சம் உண்டாக கடவது என்றார். വെളിച്ചം ഉണ്ടായി. வெளிச்சம் உண்டாயிற்று. വെളിച്ചം നല്ലത് എന്ന് ദൈവം കണ്ടു. வெளிச்சம் நல்லது என்று தேவன் கண்டார். Praise the Lord. Praise the Lord. അപ്പോൾ ഇരുൾ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് இருள் மூடிக்கொண்டிருந்ததான இடத்திலே ആദ്യ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് വെളിച്ചമാണ്. முதலாவது தேவன் சிருஷ்டித்தது வெளிச்சத்தை. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. നല്ലതെന്ന് കർത്താവ് കണ്ടു. ആണ്ടവൻ നല്ലത് എന്ന് பார்த்தார். അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിന്റെ പൊരുൾ என்ன? വെളിച്ചം വന്നാലേ നല്ലത് വരത്തുള്ളൂ. വെളിച്ചം വന്നാൽ താൻ നല്ലത് നടക്കും. മനസ്സിലായവരെല്ലാം കരം ഉയർത്തി ഒരു നല്ല ഹല്ലേലൂയ പറ. Praise the Lord. ആമേൻ. 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 വെളിച്ചം വന്നാലേ നല്ലത് നടക്കും. വെളിച്ചം വന്നാൽ താൻ നല്ലത് നടക്കും. വെളിച്ചം വരും മുമ്പേ എല്ലാം പാഴും ശൂന്യവുമാണ്. വെളിച്ചം വരുവதற்கு മുன்னாடி എല്ലാം പാളും ഒളുങ്ങിന്മയുമായി കാണപ്പെട്ടது. ഹല്ലേലൂയ. വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ നല്ലത് വരും. നല്ലത് വരും. Praise the Lord. ആമേൻ. Praise the Lord. Praise the Lord. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഇന്ന് ഇരവ് ഉങ്ങളെ പാർത്ത് சொல்லுகிறேன், ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി യേശു നിങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ, ഉലകത്തിൽ വെളിച്ചമായി യേശു ഉங்களிடத்தில் വരും பொழுது നിങ്ങളുടെ പാഴും ശൂന്യവും മാറും. ഉങ്ങളുടെ ഒളുങ്ങിന്മയും വെറുമയും മാറിപ്പോകും. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ശൂന്യമാക്കുവാൻ ഇരുളായ പിശാച് നിങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ചു. உங்கள் வாழ்க்கையை பாழாக்கும்படி இருளாகிய சாத்தான் உங்கள் வாழ்க்கையை கொள்ளையடித்தான். ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദുസ്വഭാവങ്ങളാൽ ഡിസോർഡർ ആക്കാൻ വേണ്ടി പിശാച് നിങ്ങളുടെ നല്ല ജീവിതത്തെ കൊള്ളയടിച്ചു. சத்துருவாகிய சாத்தான் உங்கள் வாழ்க்கையை ஒழுங்கின்மையாய் மாற்றும்படி சத்துருவாகிய சாத்தான் உங்கள் வாழ்க்கையை கொள்ளையடித்தான். ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇരുളിന്റെ അടിമത്തത്തിലായി പോയി. நீங்கள் இன்றைக்கு இருளின் அடிமைத்தனத்திலே இருக்கிறீர்கள். ഇന്ന് സാമ്പത്തിക തകർച്ചയുണ്ട്. ஐயோ, இன்றைக்கு பொருளாதாரத்திலே நான் வீழ்ந்து போனோம். ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ஆரோக்கியம் நஷ்டப்பட்டது. സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടது. സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു. സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടது. എന്നാൽ ஆனால் ഈ ദേശത്തിനൊരു സദ്വർത്തമാനം, இந்த தேசத்துக்கு ஒரு நற்செய்தி, ആമേൻ, വെളിച്ചം ഉദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. வெளிச்சம் ഉദിക്കപ്പെട്ടത്. കരം തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്തരെ ആ മഹിമപ്പെടുത്തുക. വെളിച്ചത്തെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. அந்த வெளிச்சத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். അതാണ് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ കർത്താവായ அதுதான் യേശു உலகத்தின் ക്രിസ്തു. രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തു. ഈ യേശു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ இந்த இயேசு உங்கள் வாழ்க்கையில வந்தால் നിങ്ങളുടെ ഇരുൾ മാറും. உங்க வாழ்க்கையின் இருள் மாறும். നിങ്ങളുടെ പാഴായ അവസ്ഥ മാറും. உங்க ஒழுங்கின பாழான நிலைமை மாறும். ആമേൻ, ശൂന്യത മാറും. ஒழுங்கின்மை மாறும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലത് വരണമെങ്കിൽ, உங்களுக்கு நல்ல காரியம் நடக்க வேண்டுமானால், നല്ലത് വരണമെങ്കിൽ நல்லது நடக்க வேண்டுமானால் വെളിച്ചം വരണം. வெளிச்சம் வர வேண்டும். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലത് വരണമെങ്കിൽ உங்க வாழ்க்கை நல்ல காரியம் நடக்க வேண்டுமானால் ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി യേശു വരണം. உலகத்தின் வெளிச்சமாக இயேசு வர வேண்டும். ആമേൻ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. അപ്പൊ വെളിച്ചം വന്നപ്പോൾ അവനമായി വെളിച്ചം വന്നപോது പാഴ്ശൂന്യവുമായിരുന്ന ഭൂമി, ഒളുങ്ങിന്മയും വെറുമയുമായി കാണപ്പെട്ട ഭൂമി, ആമേൻ, ആമേൻ, ഇപ്പോൾ നിറവായതായി മാറി. ഇപ്പോൾ നിറവുള്ളതായി മാറുന്നത്. വെള്ളം ഒരു വശത്താകട്ടെ എന്ന് அந்த കൽപ്പിച്ചു. தண்ணீர் ஒரு பாகமாய் ஒதுங்கட்டும் என்று கட்டளையிட்டார். നല്ല ഭൂമി ഉണ്ടായി. முதல்ல பூமி Praise the உருவானது. Lord. ആമേൻ. ഈ മുഴുവെള്ളത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയെ മൊത്തം മൂടി വളരെ ഉയർന്നു കിടന്ന വെള്ളത്തെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കർത്താവ് മാറ്റി. பாருங்கள், அப்படி சொன்னால் முழு உலகமும் தண்ணீரினால் நிரப்பப்பட்டு காணப்பட்ட சூழ்நிலைமையில் ஆண்டோட ஒரு வார்த்தையினாலே தண்ணியை ஒரு புறமாக ஒதுக்கினார். മാത്രമല്ല, அது மட்டுமல்ல, കുറച്ച് വെള്ളത്തെ മേളിലാക്കി. கொஞ்சம் தண்ணீர் எடுத்து மேலே வைத்தார். അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. அங்க எழுதி இருக்கு. Praise the Lord. ஆமென். കുറച്ച് വെള്ളത്തെ മുകളിലാക്കി. கொஞ்சம் தண்ணியை மேலே வைத்தார். അപ്പൊ നല്ല ഭൂമി വന്നു. இப்போ நல்ல பூமி உருவானது. Praise the Lord. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. സ്തോത്രം. എന്നാൽ ஆனால் പിന്നെയും ഒരിക്കൽ പാപം ചെയ്തു. மறுபடியும் ஒரு விசை பாவம் செய்தார். എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ പാപിയാണ്. எப்போது மனிதன் என்று சொல்கிற பாவி. ഈ പുതിയ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരെ ആക്കി. இந்த புதிய பூமியில மனுஷனை வைத்து, ആമേൻ, ഈ പുതിയ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസോർഡർ ആയ ഭൂമിയെ ഓർഡർ ആക്കിയ ശേഷം അവിടെയാണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. அப்படின்னு சொன்னால் ஒழுங்கீனமாய் காணப்பட்டதான இந்த பூமியிலே ஆண்டவர் மனுஷனை ஒழுங்காக மாற்றிதான் பூமியில வைத்தார். Praise the Lord. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഈ വെള്ളത്തിൽ മൂടിക്കിടന്ന ഭൂമിയെ, அப்படி என்று சொன்னால் இந்த பூமி தண்ணீரால் நிரம்பி காணப்பட்ட பூமியை, ഇരുള് വെള്ളത്തിൻ മീത് ആഴത്തിൻ മീത് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഭൂമിയെ, அந்த இருள் அந்த தண்ணீர் மீது ஆழத்தின் மீது அசைவாடிக் கொண்டிருந்த பூமியில் ഇപ്പോൾ വെളിച്ചം വന്നപ്പോൾ, இப்போது வெளிச்சம் உதித்த போது വെള്ളം മാറ്റി தண்ணீர் ஒதுங்கினது, നല്ല ഭൂമി ഉണ്ടായി, நல்ல அருமையான பூமி உருவானது, അവിടെ വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായി, அங்கே மரங்கள் உருவானது. ആമേൻ. ஆமென். ചക്കയും പ്ലാവും മാവും നിങ്ങളിപ്പോ റബ്ബറിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. உங்க பலாப்பழம் மாவு நீங்கள் எல்லாம் ரப்பர் மரத்தினுடைய இடையில உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ആമേൻ. നിങ്ങള് ഇന്ന് എന്തുവാ ഉണ്ടാക്കി തിന്ന ചിക്കൻ, അതുപോലെ എല്ലാ മീന്, പിന്നെ സകല വൃക്ഷങ്ങളും പക്ഷികളും, അതെ കടൽ ജീവികളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ച് ഭൂമിയെ നിറച്ചു. பாருங்கள், இந்த பூமியிலே ஆண்டவர் நீங்கள் சாப்பிடுற சிக்கன், மீன், பறவைகள், ஊரும் பிராணிகள், பறப்பவனைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் இந்த பூமியிலே ஆக்கி வைத்தார். വെളിച്ചം വന്നപ്പോൾ, வெளிச்சம் வந்த போது ഭൂമി മനോഹരമായി. ஓ பூமி அழகாய் மாறினது. കരം തട്ടി ദൈവത്തെ கரங்களை സ്തുതിക്കാം. தட்டி கர்த்தர் நாமத்தை നിന്റെ மகிமைப்படுத்தும். തകർന്ന ജീവിതത്തിൽ உடைக்கப்பட்ட வாழ்க்கையில் യേശു വരുമ്പോൾ இயேசு வரும்போது സുന്ദരമായി മാറും, அழகாய் மாறுகிறது, മനോഹരമായി മാറും. அருமையாய் மாறுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. இயேசு ஒரு உதாரணத்தை சொன்னார். ഒരു പിശാച് ഒരു മനുഷ്യനെ വിട്ടുപോയി. ஒரு சாத்தான் ஒரு மனுஷனை விட்டு போனது. അത് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി നീരോട്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് നോക്കി നടന്നു. அது தண்ணீருக்காக நீரோட்டமுள்ளதான இடங்களை பார்த்து நடந்தது. ഒരിടത്തും കണ്ടുകിട്ടിയില്ല. ஒரு இடமும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. പഴയ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കാമെന്ന് വന്നു. ஒரு பழைய ஒரு வீட்டிலே போய் பார்க்கலாம் என்று சொன்னது. ഇത് നേരത്തെ കുടിയിരുന്ന വീട്ടിൽ പോയി നോക്കാം. அதற்கு முன்னாடி குடியிருந்த வீட்டில் போய் பார்க்கலாம் என்று ആ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. அந்த அக்காளுடைய வீட்டிலே போனது. ഇത് വന്ന് നോക്കി. இது வந்து பார்த்தது. നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിനെ അതിശയം. இது வந்து பார்க்கும்போது இதற்கே ஆச்சரியம். അടിച്ചു വാരി അലങ്കരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വീട്. நல்லா சுத்தம் பண்ணி நல்ல அலங்காரமாய் வைக்கப்பட்ட ஒரு வீடு. യവൻ അകത്തിരുന്നപ്പോൾ இவன் இதுக்குள்ள இருந்த போது അലങ്കോലമായി കിടന്നു, அலங்கோலமாய் காணப்பட்டது. യവൻ ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോൾ இவன் இங்க இருந்து போன போது അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട വീട്. அலங்காரமான வீடு. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? புரிந்ததா? ഈ ഇരുളായ പിശാച് இருளாகிய சாத்தான் ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ஒரு நபருடைய உள்ளத்துல இருந்தால் അവന്റെ ജീവിതം അലങ്കോലമാണ്. அவனுடைய வாழ்க்கை அலங்கோலம். അവന്റെ മദ്യപാനം, அவனது மதுபானம், വെറിക്കുത്ത്, ചീത്ത പറച്ചിൽ, கெட்ட வார்த்தை, അതെ ദുർനടപ്പ്, துன்மார்க்கமான நடப்பு, ചണ്ട, சண்டை, കലഹം, கலக்கம், അടിപിടി, அடித்தடிகள், ഭാര്യയെ തല്ല്, மனைவியை அடிப்பது, ഭാര്യയെ ഇടിച്ചാൽ, மனைவியை இடித்தால், ഭാര്യയെ എന്നാ വടിയെടുത്ത് അടിച്ചാൽ, மனைவியை கம்பெடுத்து அடித்தால், ഭാര്യ ഒലക്ക എടുത്ത് അടിക്കും, மனைவி ஒலக்கே எடுத்து அடிப்பாள், പിള്ളേര് കല്ലുപറക്കി എറിയും, பிள்ளைகள் கல்லெடுத்து எறிவார்கள். ഇതല്ലേ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നത്? இதெல்லவா இன்றைக்கு உலகத்தில் நடப்பது? പണ്ടൊക്കെ അപ്പൻ എന്ന പേടിയുണ്ട്, பழங்காலத்து தகப்பன் என்று சொன்னால் பயம் உண்டு, ഭർത്താവ് എന്ന പേടിയുണ്ട്, புருஷன் என்றால் பயம் இருப்பாள், ആമേൻ, മക്കൾ എന്ന ഭയഭക്തിയുണ്ട്. பிள்ளைகளுக்கு பயபக்திகள் உண்டு. ഇതെല്ലാം ഓർഡർ തെറ്റിപ്പോയി. இப்பொழுது எல்லாம் ஒழுங்கினமாய் காணப்படுகிறது. എന്താണ് കാരണം? ஏன் காரணம்? ആമേൻ, ഇരുളായ സാത്താനകത്ത് വന്നു. இருளாகிய சாத்தான் உள்ளுக்குள்ளே வந்தான். നിന്റെ ഡിസോർഡറായ ജീവിതം, உன்னுடைய ஒழுங்கினமான வாழ்க்கை, കുടുംബം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതാകണമെങ്കിൽ அலங்காரமானதாய் மாற ഈ வேண்டுமானால் സാത്താൻ മാറിപ്പോണം. இந்த சாத்தான் குடும்பத்தை விட்டு மாற வேண்டும். എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? അല്ലേലും വയ്യ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? எத்தனை பேர் புரிந்தது? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ നിങ്ങള് அப்படி நீங்கள் പെന്തക്കോസ്ത് പള്ളിയിലും പോകും, பெந்தேகோஸ்து ஆராதனைக்கு போவீர்கள், അടുത്ത വീട്ടിൽ ചണ്ടയും പിടിക്കും, அடுத்த வீட்டை சண்டையும் பிடிப்பீர்கள். ഞായറാഴ്ച ചർച്ചിലും പോകും, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு போவோம், അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തണ്ണി അടിക്കാനും പോകും. அது தண்ண பிற்பாடு தண்ணி அடிக்கவும் போவோம். എന്താണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം? இதோட ரகசியம் என்ன? ഇവിടെ ജീവിതം അലങ്കോലമായി, இவனுடைய வாழ்க்கை அலங்கோலமாய் காணப்படுகிறது. സാത്താനകത്ത് കയറി, சாத்தான் உள்ளே புகுந்தான். സാത്താൻ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ சாத்தான் வெளியே வந்த போது അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം, அலங்காரமான வாழ்க்கை, ജോഡിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം. ஜோடிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை. കൈകളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറയാം. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லலாம். അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി പറയട്ടെ, ஆகவே இன்று இரவு சொல்ல வேண்டும், നിന്റെ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യം വെളിച്ചം, உன் வீட்டுக்கு தேவை வெளிச்சம், നിന്റെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യം വെളിച്ചം, வாழ்க்கைக்கு தேவை வெளிச்சம், നിന്റെ
നന്മയ്ക്ക് ആവശ്യം വെളിച്ചം, உங்கள் நன்மைக்கு தேவை வெளிச்சம், നിന്റെ അലങ്കാരത്തിന് ആവശ്യം വെളിച്ചം. உங்கள் அலங்காரத்துக்கு தேவை வெளிச்சம். വെളിച്ചം വന്നാൽ வெளிச்சம் வந்தால் ജീവിതം അലങ്കാരമാകും, வாழ்க்கை அலங்காரமாய் மாறும், ജീവിതം സന്തോഷമാകും, வாழ்க்கை சந்தோஷப்படும், ജീവിതം വിടുവിക്കപ്പെടും. வாழ்க்கை விடுதலையாக்கப்படும். ഇല്ല എങ്കിൽ ഇല്ല എന്നാൽ പിശാച് നിന്നെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തും. சாத்தான் உன் வாழ்க்கை அலங்காரமாக்குவான். ആമേൻ, ஆமென், ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വെളിച്ചം വന്നപ്പോൾ வெளிச்சம் വന്നപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ നന്മയും വന്നതുപോലെ பூமியில் எல்லா நன்மை வந்தது போலவே നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ உன் வாழ்க்கையிலே വെളിച്ചമായ യേശു വന്നാൽ வெளிச்சமாகிய இயேசு வந்தால் ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்படும். കരം തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. கொட்டி கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പോൾ ജീവിതത്തെ അലങ്കോലമാക്കുന്നത്, அவனமாய் வாழ்க்கையை அலங்காரப்படுத்துவது, ഡിസോർഡർ ആക്കുന്നത് ஒழுங்கீனமாய் மாற்றுகிறது പിശാചാണ്. சாத்தான். ജീവിതത്തെ അലങ്കാരമാക്കുന്നത്, வாழ்க்கை அலங்காரமாய் மாற்றுகிறது, കുടുംബത്തെ അലങ്കാരമാക്കുന്നത് குடும்பத்தை அழகுபடுத்தி பார்ப்பது യേശുവാണ്. இயேசு ஒருவர். Praise the Lord. ஆமென், ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ இயேசு உள்ளத்திலே வரும்போது ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരും, வாழ்க்கையில் மாற்றம், സന്തോഷം വരും, சந்தோஷம் உண்டாகும், സമാധാനം വരും, சமாதானம் உண்டாகும், ഐശ്വര്യമായ അനുഭവങ്ങൾ ஓ വരും. ஐஸ்வரியமான வாழ்க்கை. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. വെളിച്ചമില്ലെങ്കിൽ வெளிச்சமில்லாவிட்டால் എല്ലാം ശൂന്യമാണ്. எல்லாம் பாழாய் மாறும். ആമേൻ. ஆமென். നല്ലത് വരണമെങ്കിൽ நல்லது வர வேண்டுமா? വെളിച്ചം വരണം. வெளிச்சம் வர வேண்டும். സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും വെളിച്ചം ആവശ്യമാണ്. எல்லா ஜீவ பிராணிகளுக்கும் வெளிச்சம் தேவை. ആവർത്തന പുസ്തകം 33-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ, உபாகம புத்தகம் 33-ാം அதிகாரம் 14வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது, സൂര്യനാൽ ഉളവാകുന്ന വിശേഷ ഫലവും, ஓ சூரியனால் உருவாக்கப்படுகிறதான விசேஷங்கள் பலதும், ചന്ദ്ര വിശേഷ ഫലം, ஓ விசேஷ கனிகள். വായിക്കാം. ആവർത്തനം 33:14. സൂര്യൻ പക്വപ്പെടുത്തും അരുമயான കനി. അപ്പൊ സൂര്യൻ പക്വപ്പെടുത്തി തരുന്ന നല്ല ഫലം, സൂര്യൻ പക്വപ്പെടുത്തും അരുമயான കനി. പറയുക. അപ്പൊ നല്ല ഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? സൂര്യൻ വേണം. அப்படி என்று சொன்னால் நல்ல அருமையான கனி கிடைக்க வேண்டுமானால் யார் தேவை? சூரியன் தேவை. അടുത്തത് വായിക്കാം. ബാക്കി ചന്ദ്രൻ പക്വപ്പെടുത്തും അരുമயான ബലങ്ങളിനാലും. ആമേൻ. അപ്പൊ അരുമയായ ഫലം പക്വപ്പെടുത്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ സൂര്യനും വേണം, ചന്ദ്രനും വേണം. அப்படி சொன்னால் அருமையான பலன்கள் பக்குவப்படுத்துவதற்காக சந்திரனும் தேவை, சூரியனும் தேவை. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പ്ലാവായാലും മാവായാലും മറ്റേത് വൃക്ഷമായാലും അത് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിലാണ്. பாருங்கள், நம்முடைய பலாமரமானாலும் சரி மாமரமானாலும் சரி அதனுடைய ஆகாரங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு சூரிய ஒளியின் மூலமாய் பெற்றுக்கொள்கிறது. ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ തയ്യാർ ചെയ്യാൻ ஆகாரம் സൂര്യൻ. தயார் செய்வதற்கு சூரியன் தேவை. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ വെളിച്ചം വന്നാൽ அந்த வெளிச்சம் வரும்போது നല്ല ഫലം ഉണ്ടാകും. நல்ல கனி உண்டாகும். ആമേൻ. ஆமென். അപ്പൊ ക്രിസ്തുവാകുന്ന വെളിച്ചം നിന്നിൽ വന്നാൽ கிறிஸ்து என்கிற வெளிச்சம் உனக்குள்ளே வந்தால் നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய். വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം വലത് കരം ഉയർത്തി ഉറക്കെ പറയുക, ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ കാരണം യേശുവാകുന്ന വെളിച്ചം ഞങ്ങൾ நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட காரணம் இயேசுவாகிய வெளிச்சம் எங்களுக்குள்ளே வந்தபடியினால். ഏത് രാജ്യത്തിൽ യേശുവാകുന്ന വെളിച്ചം വരുന്നോ, எந்த ராஜ்யத்திலே இயேசு என்கிற வெளிச்சம் வருகிறதோ ആ രാജ്യമെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ராஜ்யங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. കൈകളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாம். ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന അറിയപ്പെട്ട ആഫ്രിക്ക, இருண்ட பூகண்டம் என்று சொல்லப்படுகிற ஆப்பிரிக்கா தேசம், മനുഷ്യനെ തിന്നുന്നവരാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം. மனுஷனை சாப்பிடுகிறவர்களான அவருடைய வாழ்க்கை முறை. വസ്ത്രമുടുക്കാൻ അവർക്കറിയില്ല, ஆடைகள் உடுப்பதற்கு தெரியாது, മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കാൻ അറിയില്ല, மனுஷனை நேசிக்க தெரியாது, മനുഷ്യനെയും മൃഗങ്ങളെയും കൊന്നു തിന്നുന്നതാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം. மனுஷனையும் மிருகங்களையும் கொன்று சாப்பிடுகிற கூட்டம். ഒരു ദിവസം വെളിച്ചമായ യേശു ആ നാട്ടിലേക്ക് എത്തി. ஒரு நாள் வெளிச்சம் என்கிறதார் இயேசு அந்த தேசத்தில் ராஜ்யத்தில் கடந்து சென்றார். മിഷനറിമാർ സുവിശേഷമാകുന്ന യേശുവുമായി അവിടെ എത്തി. அநேக மிஷனரிமார்கள் சுவிசேஷம் என்கிற இயேசுவாக இந்த தேசத்தில் சுவிசேஷத்தில் பாதை ആ சென்றார். നാട് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു, அந்த தேசம் ரட்சிக்கப்பட்டது, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது, സംസ്കാരമുള്ളതായി മാറി. நாகரீகமுள்ளதாய் மாறினது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ഇന്ത്യയുടെ
എടുത്തു നോക്കാം, இந்தியாவை எடுத்து பாருங்கள். ഈ സുവിശേഷം വരുന്നതിന് മുൻപേ, இந்த சுவிசேஷம் வருவதற்கு முன்பே സതി എന്ന ഭയങ്കരത്തിന്മയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ സതി എന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. பாருங்கள், சதி என்கிற ஒரு உடன்கட்டை ஏறுகிற ஒரு சம்பிரதாயம் നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ദേശத்துல இருந்தது. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയാൽ, திருமணமாகிய புருஷன் இறந்து போனால், എത്ര ചെറുപ്പക്കാരി പെൺകുട്ടിയായാലും எத்தனை வாலிப பெண் பிள்ளைகளானாலும் അവന് തീക്കട്ടയിൽ വെച്ച് ചുടുമ്പോൾ ഇവളെ ജീവനോട് അതിലിട്ട് ചുടും. அவருடைய புருஷனாரே தீயில் வைத்து கொளுத்தும் போது இவளையும் ஜீவனோடு அந்த தீயில் வைத்து கொளுத்துவார்கள். ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. എത്ര ശോചനീയമായത്, எவ்வளவு அபாயகரமான காரியம். കൊലക്കാരനായ പിശാച് ഈ ഭൂമിയെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. கொலையாளியாகிய சாத்தான் இந்த பூலோகத்தை ஆட்சி செய்து கொண்டே இருந்தான். ആമേൻ. ஆமென். അതുപോലെ മനുഷ്യ ബലി, അവനമായി മനുഷ്യ ബലികൾ. നിങ്ങൾക്കറിയാവല്ലോ, നാഗർകോവിലിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അടുത്ത വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ച് ജീവനോട് ബലി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് മക്കൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? ஒரு நாட்கள் நமக்கு அருகாமையில் இருக்கிற நாகர்கோவிலில் அந்த பிள்ளைகளுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைப்பதற்காக சொந்த பிள்ளையை நரபலி கொடுத்ததை நமக்கு வாசித்தோம் அல்லவா? ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലുള്ളതാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ നാട്ടിൽ, இவ்வண்ணமாக உலகத்திலே இருள் நிறைந்த தேசத்தில் நடக்கிறது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ സംസ്കാരം, നല്ല വസ്ത്രധാരണം ഒക്കെ വന്നിട്ടും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിയമസഭയിൽ പോലും വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവർ ഇരുന്ന് പ്രസംഗിച്ച വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. பாருங்க, நம்முடைய தேசத்திலே போன நாட்களிலே நம்முடைய சட்டசபைகளில் நாடாளுமன்றங்களில் எல்லாம் வஸ்திரங்கள் கூட இல்லாதபடி அவர்கள் செய்ததான சம்பிரதாயங்கள் நீங்க வீடியோல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. പ്രസംഗിച്ചത് വേറെ സമ്പ്രദായമല്ല, പ്രസംഗിച്ചത് அவர்கள் பிரசங்கம் செய்திகள் கொடுத்த இடம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். കാലം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, காலம் எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது? ഇരുള് കയറ സംസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടും. இருள் ஏற ஏற நாகரிகம் நஷ்டப்படுகிறது. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 ഏത് രാജ്യത്ത് വെളിച്ചമായ സുവിശേഷം വന്നുവോ, எந்த தேசத்தில் வெளிச்சம் என்கிற சுவிசேஷம் வந்ததோ അവിടെ അനുഗ്രഹം വന്നിട്ടുണ്ട്. அங்கே ஆசீர்வாதம் வந்தது. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. എവിടെയാണോ സുവിശേഷം എത്താത്തത്, எந்த இடத்துல சுவிசேஷம் போய் சேரவில்லையோ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്ത്യക്കകത്ത് பாருங்கள், ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ആൻഡമാൻസ് ദ്വീപുകൾ കുറെ ഉണ്ട്. பாருங்கள், இந்தியாவுக்குள்ளே அருகாமையில் இருக்கிற அந்தமான் தீவுகள் அணை உண்டு. അവിടെ പല ദ്വീപുകളിലും സുവിശേഷം എത്തി. அங்கே பல தீவுகளிலும் சுவிசேஷம் போய் சேர்ந்தது. എല്ലാരും നല്ല സംസ്കാര സമ്പന്നരായി മാറി. எல்லாரும் நல்ல நாகரிகத்திலே ஐஸ்வர்யவான்களாய் അപ്പൊ இருக்கிறார்கள். ഒരു വിഭാഗക്കാർ പറഞ്ഞു, இன்னொரு கூட்டத்தார் சொல்லுகிறார்கள், മിഷനറിമാർ മതം മാറ്റാനാണ് അവിടെ പോകുന്നത്, மிஷனரிமார்கள் மதம் மாற்றுவதற்காக அங்கே செல்லுகிறார்கள் என்று. അതുകൊണ്ട് ഇനി മേലാൽ ஆகவே இனி முதல் അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല. அப்படி போக கூடாது. അങ്ങനെ പോകുന്നത് തടയപ്പെട്ടപ്പോൾ, அப்படி போகிறது தடை பண்ணப்பட்ட போது, ഇന്നും പല ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇതുവരയ്ക്കും വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവരാണ്. இன்றைக்கும் அந்த மண்ணுக்கவர் தீவுகளிலே இதுவரையிலும் வஸ்திரம் தரிக்காத அநேக கிராமங்கள் இருக்கிறது. എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ? உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. കാരണം ഈ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവം. இந்த மனுஷனை படைத்தது ஆண்டவர். ഈ ദൈവം എന്ത് തിന്നണം, എന്ത് ഉടുക്കണം, എങ്ങനെ നടക്കണം എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. இந்த ஆண்டவருக்கு நல்லா தெரியும் அந்த மனுஷன் எதை சாப்பிடணும், எதை உடுக்க வேண்டும், எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நல்ல முறையில் எழுதி வைத்திருக்கிறார். ഈ കീബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനി ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. இந்த கீபோர்டு உருவாக்கப்பட்டதான இந்த கம்பெனி இதை எப்படி ப்ளே பண்ணணும் என்று சொல்லி நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறதா இல்லையா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന ബട്ടൺ ഏതാണ്, ഇന്ന ബട്ടൺ എല്ലാം അങ്ങനെ കറക്റ്റാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ஒவ்வொரு பட்டனுக்கும் ஒவ்வொரு காரியங்கள் உண்டு என்று சொல்லி கொடுக்கிறது. ഈ കമ്പനിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരുത്ത ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കണ്ടാൽ ഇത് കാഴ്ചയ്ക്കുള്ളതാണോ, ഇത് വേറെ വല്ലതിനുള്ളതാണോ എന്ന് അവൻ இது சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு நபர் இதை பார்த்தால் இது பார்வைக்குள்ள காரியமோ, இது என்னது என்று சொல்லி அவன் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഏക ദൈവം യേശു. அப்படி சொன்னா மனுஷனை உருவாக்கின ஒரே ஒரு தெய்வம் இயேசு. നിങ്ങളുടെ ആവേശം കണ്ടപ്പോൾ സങ്കടം വരുന്നു. உங்களுடைய அந்த எதிர்பார்ப்பு பார்க்கும்போது സംശയം வேதனையா இருக்கு. സംശയം சந்தேகத்தில் இருக்கிறீங்களா?
ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 1-ാം അധികാരം 1 മുതൽ 2-3 വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക്. யோவான் சுவிசேஷம் 1-ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் சில வசனங்களை வாசித்து பார்ப்போம். ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது, அவர் ஆதியிலே தேவனோடு இருந்தார், சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று, உண்டானதொன்றும் அவராலே அல்லாமல் உண்டாகவில்லை. அப்ப பூமியில் உண்டாய ஒன்றும், அப்படி சொன்ன பூமியில் உருவாக்கப்பட்ட ஒன்றும் இயேசுவாலே அல்லாத உண்டாயிட்டில்ல, இயேசுவால் அல்லாமல் உண்டாகவில்லை. അയ്യോ, ഇത് കേട്ടിട്ടും ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാൻ വയ്യേ? ഇത് കേട്ട പിற்பாடு ഒരു ഹല്ലേലൂയ சொல்ல முடியலையா? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ മണ്ണെടുത്ത് മനുഷ്യരൂപം ഉണ്ടാക്കി മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി മനുഷ്യനാക്കി നിർത്തിയത് യേശു. அப்படி என்று சொன்னால் மண்ணை எடுத்து அதை உருவாக்கி அதுக்கு ஜீவ சுவாசத்தை ஊதி மனுஷனாய் உருவாக்கி வைத்தது இயேசு. ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റബ്ബർ മരം ഉണ്ടായി വന്നത് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഉണ്ടാകട്டும் എന്ന് சொல்லுമ്പോൾ റബ്ബർ മരം ഉരുവാകി വന്നത് യേശു சொன்ன பிற்பாடு, ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തെങ്ങ്, മാവ്, പ്ലാവ്, പന ഉണ്ടായി വന്നത് യേശുവിന്റെ വാക്ക്. ഉണ്ടാകട്டும் എന്ന് சொல்லுമ്പോൾ തെன்னை മരം, പനൈ മരം, പലാമരം, മാമരം എല്ലാം ഉരുവായത് യേശു വാർത്തയ്ക്ക്. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത് യേശു, മനുഷ്യനെ ഉരുവാക്കിയത് യേശു. അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം, அப்படி ഉണ്ടാക്കിன ആണ്ടവർ നിന്നെ തുണി ഉടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു, ഉനക്ക് വസ്ത്രങ്ങളെ ഉടുപ്പിക്കുമ്പടി കറ്റുകൊടുത്താർ. നീ ചാകാതെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് തിന്നണമെന്നും പറഞ്ഞു. നീ സാകാമൽ വാഴ வேண்டும் എന്ന് சொன்னால் എத்தை சாப்பிடணும் என்று சொல்லி கொடுத்தார். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാം ഡിസോർഡറായി പാപം ചെയ്തപ്പോൾ, എല്ലാ പാപം ചെയ്ത പിற்பாடு ഒളിങ്കീനമായി കാണപ്പെട്ടത്. മനുഷ്യൻ ഡിസോർഡറായി, മനുഷ്യൻ ഒളിങ്കീനമായി കാണപ്പെട്ടാൻ. ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയ പിற்பாடு, സ്തോത്രം, പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ്, പാപം ചെയ്വதற்கு മുൻപേ മഹത്വം അവനെ പൊതിഞ്ഞിരുന്നു, മഹിമൈ അവനെ സൂഴ്ந்து കൊണ്ടത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ മഹത്വം വസ്ത്രമായി, ഓ ദേവന്റെ മഹിമൈ അവനക്ക് വസ്ത്രമായി മാറുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പാപം ചെയ്തപ്പോൾ, പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ആ മഹിമയുടെ വസ്ത്രം അവൻ കളഞ്ഞു, മഹിമൈ വസ്ത്രത്തെ അവൻ ഉരിഞ്ഞു പോട്ടാൻ. ഉടനെ അന്നാണ് ആദാം മറ്റേ മരത്തിൽ കയറി. അന്നേക്ക് താൻ ആദാം മരത്തിലെ ഏറിനാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ആണുങ്ങൾ മരത്തിൽ കയറുന്നത്. ആകവേ ഇന്നേക്കും ആൺകൾ മരത്തിലെ ഏറുന്നത്. അവൻ ഇല പറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു, അവൻ ഇല പറക്കി പോട്ടാൻ. അന്ന് ഈ ഹവ്വ തുന്നി, അന്നേക്ക് ഏവാൾ அதை തയ്ത്താൾ. ഇന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈലറിങ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ടൈലറിങ് വേല உங்களுக்கு. ഹല്ലേലൂയ. ശരി, അപ്പൊ അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പരിപാടി, അന്ന് തുടങ്ങുന്നത് இந்த വേല. അപ്പോ ഇവരുണ്ടാക്കിയ വസ്ത്രം വെയില് തട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങ് പൊങ്ങിപ്പോയി. ഇവർ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ് அந்த വസ്ത്രങ്ങൾ വെയിൽ ഏറുന്നതും ഇതെല്ലാം അപ്പടിയേ ഉയർന്നു പോനത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പിന്നീട് ഉണങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ അപ്പുറമേ ഉലർന്നു പോനതാണ്. രണ്ട് നടയെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോയി. രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വൈത്ത പോത് എല്ലാം ഉടഞ്ഞു പോനത്. അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ നീ ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല. ആകവേ നീ വസ്ത്രം ധരിക്കാமல் വാഴ வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லவில்லை. ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു. ஆண்டவர் ഇറങ്ങി വന്ന് ആടിനെ കൊന്നിട്ട്, ആട്ടെ കൊன்று ആടിന്റെ തോലെടുത്ത്, തോല എടുത്ത് അവരെ ഉടുപ്പിച്ചു, അവനെ ഉടുപ്പിത്താർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ആടിന്റെ രോമം കൊണ്ടുള്ള കമ്പിളി വസ്ത്രം നിങ്ങൾ ഉടുക്കുന്നത്. ആകവേதான் ആട്ടിനുடைய തോലാൽ ചെയ്യപ്പെട്ട കമ്പിളി ആടകളെ നിങ്ങൾ ഉടുக்கிறீர்கள். ദൈവം ഏതുണ്ടാക്കി വെച്ചോ അത് പിന്നെ സ്റ്റൈല് മാത്രം മാറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓ പാരുங்க, ദൈവം എപ്പടി ഉണ്ടാക്കിനത് ആന നമ്മുടെ அந்த സ്റ്റൈലുകളെല്ലാം മാറ്റി இருக்கிறோம். അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈവം ആമേൻ, നീ തുണി ഉടുക്കാതെ നടക്കാനല്ല പറയുന്നത്, നഗ്നത മറച്ച് നടക്കണം. നമ്മുടെ ആണ്ടവർ നീ വസ്ത്രം ഇല്ലാமல் നടക്കുம்படி சொல்லவில்லை, നിങ്ങൾ சரியான ആടകളെ അണിந்து നടக்க வேண்டும். എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? എത്ര പേര് പുരിகிறது? ഹല്ലേലൂയ. ഭൂതം പിടിച്ച ഇന്നത്തെ ആളുകളും വസ്ത്രത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറച്ചാണ് വരുന്നത്. பிசாசு பிடித்த மனிதர்கள் இன்றைக்கு வஸ்திரத்தினுடைய அந்த அளவுகள் எல்லாம் குறைத்து கொண்டே வருகிறார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോഴും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗക്കാർ എത്രത്തോളം ശരീരത്തെ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ നോക്കും,
അവിടെ അവിടെ അല്പം ഒട്ടി വെച്ച് കിടക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ സഹോദരിമാർക്ക് ഇഷ്ടം. இப்ப உள்ளதான வஸ்திரத்தின் பார்த்தால் சரீரத்தில் அந்த அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வஸ்திரத்தை எடுத்து ஒட்டி வைத்து நடப்பதுதான் இன்னைக்குள்ளதான பெண் பிள்ளைகளுக்கு அதிகமான விருப்பம். ഇവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന്. இவர்களுக்கு தெரியவில்லை இது என்ன காரணம் என்று. ഭൂതാകത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, பிசாசு உள்ள இருக்கிறான். ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ, ஆண்டவர் இருந்தால், പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. ദാവീദിന്റെ കാലത്ത് ദാവീദിന്റെ കാലത്തിലെ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് അയച്ചു. ഒരു വിചാരണയ്ക്കായി അയപ്പിനാർ. അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു ഇത് ദാവീദ് അയച്ചതാണ്, ഇത് രഹസ്യം എടുക്കാനാണ് എന്ന് അവിടുത്തെ രാജാവിന് പറഞ്ഞു. அங்க சத்துருக்கள் சொல்லுகிறார்கள் இவர்களை தாவீது அனுப்பினார்கள், இங்கே விசாரிக்கும்படி அனுப்பி இருக்கிறார் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்படுகிறது. അപ്പൊ ദാവീദ് എതിർ രാജാവ് പറഞ്ഞു, அந்த ராஜா சொல்லுகிறார் ഇവിടെ ആസനം വരെ വസ്ത്രത്തെ മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞു. இவருடைய இந்த பின்பகுதி வரையிலும் அந்த வஸ்திரத்தை நீங்க கண்டித்து எடுக்க வேண்டும் என்று. മനസ്സിലായില്ലേ? புரியலையா? ആസനം വരെ വസ്ത്രത്തെ മുറിച്ചു മാറ്റാം. இந்த பின்பகுதி வரைக்கும் வஸ்திரத்தை கண்டித்து மாற்ற வேண்டும். അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പലരും ഇതുവരെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ஆகவேதான் சிலர் இன்னைக்கு இதுவரையும் வஸ்திரத்தை போட்டுக்கொண்டு நடக்கிறார்கள். ശത്രു ബാക്കി കണ്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. சாத்தான் மீதியுள்ள எல்லாம் வெட்டி போட்டான். ദാവീദ് പറഞ്ഞു, தாவீது சொன்னான் നിങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുക, நீங்கள் அங்கே தங்குங்கள், വേറെ വസ്ത്രം വരട്ടെ, அடுத்த வஸ்திரங்கள் வேற வஸ்திரம் வரட்டும், മുറിച്ചു മാറ്റിയ താടി ശരിയാകട്ടെ, ஓ அந்த கட் பண்ண தாடிகள் சரியாகட்டும், പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി, அப்புறம் இங்க வந்தால் போதும், നഗ്നരായി വരണ്ട, நிர்வாணமாய் வர வேண்டாம். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ஒன்றுவிட சொல்லுகிறேன். യെരുശലേമിൽ നിന്ന് എവിടെ പോയി? എരിഹോവിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ പോയി. எருசலேமில் இருந்து எரிகோவுக்கு நேராய் ஒரு மனுஷன் போகிறான். കള്ളന്മാര് പിടിച്ചു, திருடர்கள் பிடித்தார்கள். ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? முதலாவது என்ன செய்தான்? വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു. அவருடைய வஸ்திரத்தை உரிந்து போட்டான். അപ്പൊ കള്ളന്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി എന്താണ്? திருடனுடைய முதலாவது வேலை என்ன? വാ തുറന്നങ്ങോട്ട് പറ. வாதர்ந்து சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് പെന്തക്കോസ്ത് സഭയിൽ പോകുന്ന പെൺപിള്ളാര് പോലും നേരെ വസ്ത്രം ധരിക്കത്തില്ല. இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய சபையில போகிற பிள்ளைகள் வரைக்கும் பெண் பிள்ளைகள் வரைக்கும் சரியான வஸ்திரம் தரிப்பதில்லை. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ആൺപിള്ളാരും ஆண் பிள்ளைகள் அப்படிதான். അത് താഴെ താഴെ പോകും. அது கீழே கிளப்பிட்டு இருக்கு. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോ കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ അവൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വസ്ത്രം ഉരിയും. அப்படி சொன்னால் திருடன கையிலே கிடைத்தால் முதலாவது அவன் வஸ்திரத்தை உரிந்தெடுப்பான். അതുകൊണ്ട് വല്ല കള്ളന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടത് വെട്ടിവിട്ട വസ്ത്രവും ഉരിഞ്ഞുപോയ വസ്ത്രവും ഒക്കെ കണ്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ആടിയാലും ഇന്നത്തെ ആളുകൾ അതൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. பாருங்கள், இப்படிப்பட்ட கள்ளன்மாருடைய திருடன கையில் அகப்பட்டவர்கள் வந்து ஸ்டேஜில் நின்று ஆடினாலும் நீங்கள் மயங்கி போக கூடாது. അത് കള്ളന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടത്, திருடன கையில் அகப்பட்டது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். അപ്പൊ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. அப்ப ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுத்து நல்ல முறை வஸ்திரத்தை தரிப்பிக்க வேண்டும் என்று. നീ ചാകാതെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, நீ மரித்து போகாமல் வாழ வேண்டுமானால் നീ ആഹാരം എന്ത് കഴിക്കണമെന്ന് ദൈവം நீ പറഞ്ഞു. என்ன ஆகாரம் சாப்பிடணும்னு சொல்லி இருக்கிறார். അത് தெரியுமா? அது தெரியுமா? தெரியாதோ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. അത് பாருங்க. ആദിയാഗമം, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം, ஆதியாகம புத்தகம் 1-ാം അധ്യായം 1-ാം அதிகாரம் അതിന്റെ 29-ാം വാക്യം, 29வது வசனம். பின்னும் தேவன் இதோ பூமியின் மேல் எங்கும் விதை தரும் சகலவித பூண்டுகளையும் விதை தரும் கனிமரங்களாகிய சகலவித விருட்சங்களையும் உங்களுக்கு கொடுத்தேன், அவைகள் உங்களுக்கு ஆகாரமாய் இருக்க கடவது. പാപം ചെയ്യും മുമ്പ് അവർക്ക് ശാപ്പാട് എന്ത് കൊടുത്തു? பாவம் செய்வதற்கு முன் என்ன ஆகாரத்தை கொடுத்தார்? சகலவித பூண்டுகள், വിതയുള്ള പൂണ്ടുകൾ, അപ്പൊ നട്സ്. yes, അടുത്ത് കനി തരും വൃക്ഷങ്ങൾ, விருட்சங்கள், ഫ്രൂട്ട്സ്. അപ്പൊ നട്ട്സും ഫ്രൂട്ട്സും കഴിക്കാനാണ് ആദ്യം ദൈവം പറഞ്ഞത്. அப்படி என்று சொன்னால் விதைகளும் கனிகளும் சாப்பிடும்படி ஆண்டவர் சொன்னார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്നിട്ട് அப்புறம் ഒരിക്കലും ചാകാതിരിക്കാൻ ஒரு அழிந்து மரித்து போகாமல் இருக்கும்படி ഒരു ജീവവൃക്ഷം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി. ஒரு ஜீவ விருட்சத்தை கூட கொடுத்தார். പക്ഷെ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നാൽ, அந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை சாப்பிட்டால் ഇവർ ജീവിക്കുമെന്ന് വെച്ച് இவர்கள் வாழ்ந்து போவார்கள் என்று சொல்லி നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഇരുളിന്റെ അധിപതി പിശാച് കൊലപാതകനല്ലേ? நேர்மை சொன்னேன் அல்லவா, இந்த இருளின் அதிபதியாகிய சாத்தான் கொலைகாரன் அல்லவா. അവൻ ഓടി വന്ന് ഹവ്വയെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, அவன் ஓடி வந்து ஏவாளை பிடித்து சொன்னான்,
നിങ്ങൾ ഈ പഴം തിന്നാൽ ദൈവത്തെ പോലെയാകും. நீங்கள் இந்த கனியை சாப்பிட்டால் தேவர்களை போல மாறுவீர்கள். അവൾ വീണു, அவள் வீழ்ந்தாள். അതുകൊണ്ടാണ് പുരുഷന്മാർ ജോലിക്ക് പോയ ശേഷം ഈ എന്നാ മറ്റേ ഹിന്ദിക്കാർ സാധനം കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വരുന്നത്. ஆகவேதான் புருஷர்கள் வேலைக்கு போகும்போது ஹிந்திக்காரர்கள் மற்ற பொருட்களை கொண்டு வீட்டுக்கு வருவார்கள். എന്തിന്? எதுக்கு? ഇത് വല്ലാണ്, ഇത് ഭയങ്കരമാണ്, അങ്ങനെയാണൊക്കെ പറയാം. இது நல்ல பொருள், பயங்கரமான பொருள் என்று சொல்வதற்காக. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭാര്യ പറയും ഭർത്താവിനോടൊന്ന് ചോദിക്കണം, നമുക്ക് അങ്ങ് വാങ്ങിക്കൂടാ. இது பார்க்கும் பொழுதே அந்த மனைவி சொல்லுவாங்க, புருஷனிடத்தை கேட்க வேண்டாம், நமக்கெல்லாம் வாங்கி சேர்த்து கொள்ளுவோம். പിന്നീട് അയ്യോ, அப்புறம் சொல்ல ஐயோ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. അവളും പറ്റിക്കപ്പെട്ടു, അവളും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടാൾ. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ വല്യമ്മച്ചി, നമ്മുടെ പാട്ടിയമ്മ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർ என்ன செய்தார்கள்? ഈ അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷഫലം തിന്നു. ஓ, இனி சாப்பிடக்கூடாது என்று தடை பண்ணப்பட்டதான கனியை புசித்தான். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ എന്ത് കഴിക്കണമെന്ന് സൃഷ്ടിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. எதை சாப்பிட வேண்டும் என்று சிருஷ்டிகர் சொல்லி இருக்கிறார். എങ്ങനെ ഉടുക്കണമെന്ന് സൃഷ്ടിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. யௌவனமாய் உடுப்பிக்க வேண்டும் என்று சிருஷ்டிகர் சொல்லி இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. നീ കുളിക്കണമെന്ന് വചനം പറയുന്നു. நீ ஸ்நானம் பண்ண வேண்டும், குளிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பைபிள் சொல்கிறது. നീ വസ്ത്രം മാറ്റണമെന്ന് ബൈബിൾ நீ പറയുന്നു. വസ്ത്രത്തെ കളയുന്നു പോട്ട് പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കണം. പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ദൈവം വചനത്തിൽ പറഞ്ഞു. சுருக்கமாய் சொன்னால் இன்றைக்கு மனுஷன் அனுபவிக்கிறது எல்லாம் கர்த்தருடைய வார்த்தை சொன்ன வண்ணமாய் நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கிறது. എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് മാത്രം. என்னன்னு சொன்ன நன்மையான காரியம், நல்ல காரியம் மட்டும். ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്താ ചാപ്പാട് കൊടുത്തു? 30-ാം വാക്യം பாருங்க, 30ാം വസ്ത്രത്തിൽ மிருகங்களுக்கு வரைக்கும் ஆகாரம் கொடுத்தார். അതിനും മൃഗങ്ങൾക്കും ചാപ്പാടന്നേ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേ കൊടുത്തു. அதுவும் மிருகங்களுக்கு ஆகாரங்கள் உண்டு பண்ணும்போதே கொடுத்தார். பூமியில் உள்ள சகல மிருக ஜீவன்களுக்கும் ஆகாயத்தில் உள்ள சகல பறவைகளுக்கும் பூமியின் மேல் ஊரும் பிராணிகள் எல்லாவற்றிற்கும் பசுமையான சகல பூண்டுகளையும் ஆகாரமாக கொடுத்தேன் என்றார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ സിംഹത്തിനും പുലിക്കും, சிங்கத்திற்கும் புலிக்கும், എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും, எல்லா மிருக ஜீவன்களுக்கும், ഉറുമ്പിന് വരെ, ஊரும் பறவைகளுக்கும் ദൈവം ആഹാരം കൊടുത്തു. ஆண்டவர் ஆகாரத்தை கொடுத்தார். അത് പച്ച സസ്യം. அது പച്ചயான பூண்டு. നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു പശുവിനെ വളർത്തിയ വൈക്കോലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. நீங்கள் இன்னைக்கு பசுவை வளர்த்துன வைக்கோல் கொடுக்கிறீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். മറ്റേ കർത്താവ് കൊടുത്ത പച്ച സസ്യം. ஆனால் ஆண்டவர் கொடுத்தது பசுமையான புல்லு. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ശരി. ഇതൊക്കെ തിന്നിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തത്. இதெல்லாம் சாப்பிட்ட பிற்பாடுதான் மனுஷன் பாவம் செய்கிறான். തിന്നപ്പോൾ சாப்பிட்ட போது ആഹാരം ഡിസോർഡറായി. ஓ, ஆகாரம் ஒழுங்கின்மையாய் மாறினது. വസ്ത്രം ഡിസോർഡറായി. ஓ, ஆடைகள் ஒழுங்கின்மையாய் மாறினது. മൃഗങ്ങൾ ഡിസോർഡറായി. மிருகங்கள் ஒழுங்கின்மையாய் மாறினது. വൃക്ഷങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായി. ஓ, மரங்கள் இல்லாமல் மாறினது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? அப்படியான போது ஆண்டவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா? മനുഷ്യന് പിന്നും ആഹാരം മാറ്റി കൊടുത്തു. ஆண்டவர் மறுபடியும் மனுஷனுக்கு ஆகாரத்தை மாற்றி கொடுத்தார். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. സ്തോത്രം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3:9 ശരി. പിന്നെ ഈ പച്ച സസ്യം മനുഷ്യന് ആഹാരമായി കൊടുത്തു. அப்புறமாக இந்த பசும்புல் அல்லது பச்சை புல்லுகள் மனுஷனுக்கு ஆகாரமாய் கொடுத்தார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഏത് വാക്യമാണ്? 3-ാം അധ്യായത്തിലുണ്ട്. 3-ാം அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது, സ്തോത്രം. ഓക്കെ, ആഹാരത്തെ മാറ്റി കൊടുത്തു. அந்த ஆகாரத்தை ஆண்டவர் மாற்றி கொடுத்தார். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് മനുഷ്യന് കൊടുത്ത ആഹാരം ഏതെന്നറിയാവോ? அப்படின்னு சொன்னால் இரண்டாவதாக மனுஷனுக்கு கொடுத்த ஆகாரம் என்ன தெரியுமா? ആദ്യം മൃഗങ്ങൾ കൊടുത്ത് രണ്ടാമത് മനുഷ്യനാക്കി. முதலாவது மிருகங்களுக்கு கொடுத்ததை இரண்டாவது மனுஷனுக்கு கொடுத்தார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். തോട്ടത്തിന് പുറത്താക്കിയ ശേഷം, தோட்டத்திலிருந்து வெளியே வந்த பிற்பாடு, ആമേൻ, പച്ച സസ്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് തിന്നാൻ കൊടുത്തു. ஓ, பசும் புல்லுகளை அல்ல பச்சையான புல்லுகளை சாப்பிட கொடுத்தார். എന്നിട്ട് மூன்றாவது ഈ പച്ച പുല്ലൊക്കെ തിന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചു. അന്നും 960 വർഷം വരെ ജീവിച്ചു. அந்த பசும் புல்லெல்லாம் சாப்பிட்ட பிற்பாடும் அந்த நாட்களிலும் 960 ஆண்டுகள் மனுஷன் வாழ்ந்திருக்கிறான். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.
ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ ദൈവം ആയുസ് കുറച്ചു. அப்புறமா ஆண்டவர் ஆயுசை குறைத்தார். അങ്ങനെ ഇനി അവൻ അടുത്ത മൂന്നാമത് പിന്നെയും ഇവർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ, மறுபடியும் மூன்றாவது மறுபடியும் இவர்கள் பாவம் செய்த போது, മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ, மனுஷர் பாவம் செய்த போது ജലപ്രളയം ഉണ്ടായി. அங்க ஜலப்பிரவாகம் வந்தது. Praise the Lord. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പോഴെന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? அப்புறம் என்ன நடந்தது தெரியுமா? ദൈവം മുകളിൽ വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം ഇങ്ങ് താഴെ കൊണ്ടുവന്നു. ஆண்டவர் மேலே வைத்திருந்ததான தண்ணியை கீழே அனுப்பினார். താഴെ വെച്ചതും നേരെ നിരന്നു. கீழே வைத்த தண்ணியும் மேலே வர. അപ്പൊ പഴയതുപോലെ ആയി. இப்போது பழையது போல അത് പാഴും ശൂന്യവുമായ ഭൂമി പോലെ. எப்படி ஒழுங்கின்மையும் பாழான பூமியாக மாறினது. ആമേൻ. ஆமென். സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക, எப்பொழுதும் புரிந்து கொள்ளுங்கள், പാപമാണ് ശാപത്തിന് കാരണം. பாவம் தான் சாபத்திற்கு காரணம். പാപമാണ് നാശത്തിന് കാരണം. பாவம் தான் அழிவுக்கு காரணம். ഇപ്പോൾ ഭൂമി മുഴുവനും ജലപ്രളയത്താൽ നശിച്ചു. மறுபடி பூமி ஜலப்பிரவாகத்தால் நசித்தது. അന്ന് നോഹയും കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിച്ചു. அந்நாட்களில் நோவாவும் குடும்பமும் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങൾ 7 ജോഡിയും ശുദ്ധിയില്ലാത്ത 2 ജോഡിയും. சுத்தமான மிருகங்கள் 7 ஜோடியாகவும் அசுத்தமான மிருகங்கள் ஒவ்வொரு ஜோடியாக பேழைக்குள் பிரவேசித்தன. ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് ബാക്കി മനുഷ്യരും മൃഗമൊക്കെ ചത്തു. அப்புறமாக மீதி இருந்ததான எல்லா மனுஷர்களும் எல்லா மிருக ஜீவன்களும் செத்து போனது. അതാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണം. ஆகவே பைபிள் சொல்ற பாவத்தில் சம்பளம் மரணம். പിന്നെ ആദമിന്റെ സന്തതികളാണ് അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നത്. அப்புறமா ஆதாமின் சந்ததிகள் வாழுகிறார்கள். അവരും പെറ്റുപെരുകി വന്നു. அவர்கள் பிள்ளைகள் பெற்று பெருகினார்கள். അപ്പൊ ചാപ്പാടിന്റെ മെനു ദൈവം പിന്നെയും மறுபடியும் சாப்பாடுடைய மெனுக்களை மறுபடி மாற்றினார். Praise the Lord. 9-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം. 9-ാം அதிகாரம் 3-ாம் வசனம். நடமாடுகிற ஜீவஜந்துக்கள் யாவும் உங்களுக்கு ആഹാരമായി இருப்பதாக. അതാണ് അന്ന് മുതലാണ് ഇവര് കാള, പശു, ആട്, പട്ടി, പന്നി എല്ലാം ആഹാരമായി തിന്നാൻ. அந்திலிருந்துதான் மனுஷர்கள் மாடு, ஆடு, காளை, பட்டி, எருமை எல்லாம் சாப்பிட தொடங்கினார்கள். Praise the Lord. മനസ്സിലായോ? കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? காரணம் என்ன தெரியுமா? തിന്ന് കൊളസ്ട്രോൾ പഠിച്ച് പെട്ടെന്ന് ചാകുന്ന. சாப்பிட்டு கொழுப்பு பிடிச்சு சீக்கிரம் சாகணும். അതാണ് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും എന്ത് കൊളസ്ട്രോൾ. எல்லாருக்கும் என்ன தெரியுமா? கொலஸ்ட்ரால், ഹൃദയസ്തംഭനം, இருதய அடைப்பு, ബ്ലഡ് പ്രഷർ. பிளட் பிரஷர். ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സും കുറഞ്ഞു. இப்படி வந்த போது மனுஷனோட ஆயுசு எல்லாம் குறுகினது. ഒടുവിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു, அப்புறமா ஆண்டவர் சொன்னார், 7-10 ഏറെയായാൽ 80 മാത്രം. 7-10 ഏറെയായാൽ 80 മാത്രം. നീളുമായുസതു നിനച്ചാൽ കഷ്ടത മാത്രം. നീളുമായുസതു നിനച്ചാൽ കഷ്ടത മാത്രം. അപ്പൊ വയസ്സിപ്പോ കുറഞ്ഞു. வயது இப்பொழுது குறைந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആയുസ് കുറഞ്ഞു. ஆயுசும் குறைந்தது. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, நான் சொல்லி வந்தது, സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നീ എന്ത് തിന്നണം, എന്ത് ഉടുക്കണം, എന്ത് കുടിക്കണം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നിട്ടുണ്ട്. சிருஷ்டித்த ஆண்டவர் நீ என்ன சாப்பிடணும், என்ன குடிக்கணும், எதை உடுக்கணும் என்று கர்த்தர் தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ സൃഷ്ടിതാവിന്റെ വചനപ്രകാരം നീ ജീവിച്ചാൽ നല്ല സംസ്കാര സമ്പന്നനാകും. அப்படி சொன்னால் சிருஷ்டிகருடைய வசனத்தின்படி நீ வாழ்ந்தால் நீ வாழ்க்கையில் ஐஸ்வர்யமாய் வாழ முடியும். ഹല്ലേലൂയ. നല്ല സംസ്കാരമുള്ളവരായി ജീവിക്കണം. நாகரிகமுள்ளவர்களாய் வாழ முடியும். നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരായി വാഴാം. ஆடைகள் அணிகிறவர்களாய் மாறுவீர்கள். ആരോഗ്യത്തിനേറ്റ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരായി വാഴാം. ஆரோக்கியத்தை ஏற்றதான சாப்பாடு சாப்பிடுகிறவர்கள். മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിതാവിനെ അനുസരിക്കണമെന്ന്. ஆகவேதான் சிருஷ்டிகருக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ വെളിച്ചം വന്നാൽ മാത്രമേ, அப்புறம் வெளிச்சம் வந்தால் மட்டும்தான் അനുഗ്രഹം വരികയുള്ളൂ, ஆசீர்வாதம் வரும். എന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. அந்த பொருள் இவ்வளவு தான். ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ ക്രിസ്തു உலகத்தின் வெளிச்சமாகிய இயேசு கிறிஸ்து ഒരു വ്യക്തിയിൽ, ஒரு நபரில், ഒരു കുടുംബത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ வந்தால் ആ കുടുംബം, அந்த குடும்பம் അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, ஆசீர்வதிக்கப்படும். കൈകളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ உயர்த்தி சொல்லலாம். എല്ലാവരും കരം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ கைகளை உயர்த்தி சொல்லலாம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പോൾ ഈ സെബുലൂൻ നഫ്തലി ദേശം ഇപ്പോഴെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? பாருங்கள், இந்த செபுலோன் நப்தலி தேசம் எப்படி இருக்கிறது? അത് മരണ ഇരുളിൻ താഴ്വരയിൽ ഇരിക്കുന്നു. அது மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അത് ആമേൻ ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു. அது இருளில் இருக்கிறது. എന്നാൽ
அப்படி என்றால் ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் നീ മരണഭയത്തിൽ ഇരിക്കണ്ട, நீ மரணத்தின் பயத்தில் இருக்க வேண்டாம் എന്നത് മാറും. அப்ப என்று அது மாறும். നിനക്കൊരു വെളിച്ചം ഉദിക്കും. உனக்கு ஒரு வெளிச்சம் உதிக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇതാണ് 700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേയുള്ള വാഗ്ദത്തം. இதுதான் 700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே உள்ள வாக்குத்தத்தம். കാല സമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ நிறைவேறின போது കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ഭൂമിയിൽ ഭൂജാതനായി பூலோகத்தில் மானிட உருவம் எடுத்து ആമേൻ 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്നാനമേറ്റു. 30வது வயதிலே ஞானஸ்நானம் பெற்றார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇനി ഒന്നുകൂടെ നാം ചിന്തിച്ചാൽ ஒன்றுകൂட சிந்தித்தால் യേശു ക്രിസ്തു 3.5 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തത് 3.5 ஆண்டுகள் ஊழியம் செய்த பிற்பாடு സെബുലൂൻ നഫ്തലി ദേശം ഗലീലയ കടൽക്കര പ്രദേശത്താണ്. இந்த செபுலோன் நப்தலி தேசம் கலீலியா கடற்கரை பிராந்தியத்தில் இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ஒன்றுകൂட சொன்னால் ഈ സെബുലൂൻ നഫ്തലി ദേശം, இந்த செபுலோன் நப்தலி தேசம், സെബുലൂൻ എന്ന് പറയുന്നത് செபுலோன் என்று சொல்வது ഉൽപ്പത്തി 30:20 ஆதியாகமம் 30:20 യാക്കോബിന്റെ ഭാര്യ ലേയയുടെ 6ാമത്തെ പുത്രനാണ്. யாக்கோபுடைய மனைவியாகிய லேயாளுடைய 6வது குமாரன். നഫ്തലി എന്ന് പറയുന്നത് நப்தலி என்று சொல்வது യാക്കോബിന്റെ ഭാര്യ റാഹേലിന്റെ ദാസിയുടെ 2ാമത്തെ മകനാണ്. யாக்கோபுடைய மனைவியாகிய ராகேலுடைய வேலைக்கார பெண்ணுடைய 2வது குமாரன். Praise the Lord. Praise the Lord. ഇതാണ് സെബുലൂന്റെയും നഫ്തലിയുടെയും ദേശം. இதுதான் செபுலோனுடையும் நப்தலியுடையும் தேசம். അടുത്തിവിടെ പറയുന്നത് அப்புறமா இங்க வாசிக்கிறோம் കടൽക്കര, கடற்கரை, യോർദാനക്കരയുള്ള നാട്, யோர்தானுக்கு அக்கறையில் உள்ளதான ஒரு தேசம், ജാതികളുടെ ഗലീല. ஜாதிகள் வாழ்கிற கலீலேயா. Praise the Lord. Praise the Lord. ഈ ദേശത്തിൽ இந்த தேசத்தில் വെളിച്ചം ഉദിക്കും. வெளிச்சம் உதிக்கும் என்று சொன்னார். ഹല്ലേലൂയ. ഇനി ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം. இனி அங்க அந்த பகுதியில் வருவோம். യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ 30ാമത്തെ വയസ്സ് இயேசு கிறிஸ்து 30வது வயதிலே യേശു സ്നാനമേറ്റു. இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற்றார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതിനു മുൻപ് ചിന്തിച്ചാൽ அதற்கு முன்னே சிந்தித்தால் യേശു ജനിച്ചത് இயேசு பிறந்தது ബത്ലഹേം. பெத்லகேமில். ബത്ലഹേം എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പത്തിന്റെ വീട്. பெத்லகேம் என்று சொன்னால் அப்பத்தின் வீடு. മത്തായി സുവിശേഷം 2:1 மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம், ബത്ലഹേമിൽ യേശു ജനിക്കും. பெத்லகேமில் இயேசு பிறந்தார். അതിന്റെ പ്രവചനം വായിച്ചാൽ அந்த தீர்க்கதரிசனம் வாசித்தால் മീഖ 5:2 പറയുന്നു, நீங்க 5:2 வாசிக்கிறோம். നീയോ ബത്ലഹേം എഫ്രാത്തേ, நீ என்னப்பட்ட பெத்லகேமே, ബത്ലഹേം എഫ്രാത്തേ, பெத்லகேம் என்று சொல்லப்பட்ட எப்ராயிமே, ഇസ്രായേലിന് അധിപതിയായിരിക്കേണ്ടവൻ നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരും. இஸ்ரவேலின் அதிபதியானவர் உன்னிடத்திலிருந்து உதிப்பார். ഹല്ലേലൂയ. ഈ ബത്ലഹേം എന്ന് പറയുന്നത് இந்த பெத்லகேம் என்று சொல்வது ദാവീദിന്റെ പട്ടണമാണ്. தாவீதுடைய பட்டணம். ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ஒன்று கூட சொன்னால் ബത്ലഹേമിലെ എഫ്രാത്യനായിരുന്നു എലീമേലെക്ക്, നവോമിയുടെ ഭർത്താവ്. பெத்லகேமிலே எப்ராயிமுடைய குடும்பமாய் இருந்தது அந்த நகோமியுடைய புருஷனுடைய குடும்பம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അത് ദാവീദിന്റെ പട്ടണം എന്ന പേര്. அந்த தேசம் தாவீதுடைய பட்டணம் என்ற பெயர் உண்டு. BC 700 മീഖ അത് പ്രവചിച്ചു. BC 700 மீகா தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார். യേശു അവിടെ ജനിക്കുമെന്ന്. இயேசு அங்கே பிறப்பார். അപ്പോൾ യേശു ജനിച്ച നാട്, இயேசு பிறந்த தேசம் ബത്ലഹേം. பெத்லகேம். ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത യേശു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചത്? இயேசு ஏன் இந்த பெத்லகேமிலே பிறந்தார்? അത് മറിയയുടെ നാടുമല്ല, அது மரியாளுடைய தேசமும் அல்ல, അത് യോസഫിന്റെ നാടുമല്ല, அது யோசேப்புடைய தேசமும் அல்ல. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പേർ വഴി ചാർത്തേണ്ടതിന് പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രസവ വേദന വന്നു, ബത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചു. பாருங்க, பேர் வழி பார்ப்பதற்காக பெத்லகேமுக்கு போகிற பாதையிலே பிரசவ வலி ஏற்பட்டது, பிரசவம் நடந்தது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നിട്ട് அப்புறம் ഈ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച കാര്യം അറിഞ്ഞ ഉടനെ, இந்த பிள்ளை பிறந்த உடனே, இந்த காரியத்தை அறிந்த உடனே, ആമേൻ, ഹേരോദാവ് കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി. ஏரோது ராஜா குழந்தையை கொலை செய்ய வகை தேடினான். അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് கொஞ்ச நாளுக்குள்ள ദൈവം പറഞ്ഞു, മിസ്രൈമിൽ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുപോ. ஆண்டவர் சொன்னார், எகிப்துக்கு நேராய் பிள்ளையை கொண்டு போ. ഹല്ലേലൂയ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ஏன்?
ബൈബിൾ പറയുന്നു, ബൈബിൾ சொல்லுகிறது, മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ മകനെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്ന പ്രവചനം പൂർത്തിയാകണം. எகிப்திலிருந்து நான் என் குமாரனை வரவழைத்தேன் என்ற தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேற வேண்டும் എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ ജനനവും அப்படின்னு சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு, യേശുവിന്റെ വളർച്ചയും இயேசு கிறிஸ்துவின் வளர்ப்பு, യേശു താമസിച്ച സ്ഥലങ്ങളും இயேசு தங்கி இருந்த இடங்கள் എല്ലാം ഒരു 500 മുതൽ 700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഉള്ള പ്രവചനമാണ്. எல்லாம் 500 முதல் 700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே உள்ள தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് ஆகவே தான் യേശു മറ്റവരെ പോലെ അല്ല, എല്ലാരിലും വിശേഷതയുള്ളവൻ. இயேசு மற்றவர்களைப் போல அல்ல, மற்ற எல்லாரை காட்டிலும் மேன்மையானவர். ഹല്ലേലൂയ. പ്രവചനത്തിന്റെ നിറവേറലാണ്, தீர்க்கதரிசனத்தின் நிறைவேறுதൽ. ആമേൻ. ஆமென். എന്നിട്ട് அப்புறம் നസ്രത്തിൽ നിന്ന് നാസറേത്തിലിருந்து ലൂക്കോസ് 2:39 ലൂക്കാ 2:39 അവിടുന്ന് ഹേറോദാവ് മരിച്ചപ്പോൾ മടങ്ങി വന്നു. அங்கே இருந்து ஏரோது மரித்த பிற்பாடு திரும்பி வந்தார். എന്നിട്ട് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, அங்கே பின்னமாய் வாசிக்கிறோம், ജോസഫിന്റെയും മറിയയുടെയും പട്ടണമായ നസ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. யோசேப்பும் மரியாளும் தேசமாகிய நாசரேத்தில் கொண்டு போனார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് அப்புறம் அங்கே இருந்து ആമേൻ വളർന്നു. அங்கே வளர்ந்தார். 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ 30வது வயதிலே സ്നാനമേറ്റു. ஞானஸ்நானம் பெற்றார். Praise the Lord. Praise the Lord. സ്നാനമേറ്റ ശേഷം ஞானஸ்நானம் எடுத்த பிற்பாடு യേശു ക്രിസ്തു ആമേൻ ഗലീലയിലേക്ക് വന്നു. கலீலியா தேசத்தில் வந்தார். Praise the Lord. Amen. നല്ല മനസ്സിലാക്കണം, நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். യേശു ഗലീലയിലേക്ക് വന്നു. இயேசு கலீலியாவில் வந்தார். ഗലീല യേശു ജനിച്ച നാടല്ല, கலீலியா இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த நாடல்ல, യേശു വളർന്ന നാടല്ല. இயேசு வளர்ந்த தேசமல்ல. Praise the Lord. എന്തുകൊണ്ട് ഗലീലയിലേക്ക് വന്നു? ஏன் இயேசு கலீலியாவில் வந்தார்? അതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട്. அதற்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. പിറന്ന നാട്ടിൽ രാജാവ് അവനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി. அவர் பிறந்த தேசத்தில் ராஜா அவனை கொலை செய்ய வகை தேடினான். ഹല്ലേലൂയ. വളർന്ന നാട്ടിൽ യേശുവിനെ തലകീഴായി തള്ളിയിടാൻ നോക്കി. வளர்ந்ததான தேசத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவை தலைக்குப்புற கீழே தள்ளிப்பட பார்த்தார்கள். ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ஆனால் ഗലീലക്കാരോ, கலீலியர்களோ, വായിച്ചു ഒരു വാക്യം വായിക്കാം. ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 4:45 വാക്യം. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 45 വാക്യം. 45வது வசனம். அவர் கலிலேயாவில் வந்தபோது எருசலேமில் பண்டிகையிலே அவர் செய்த எல்லாவற்றையும் பார்த்திருந்த கலிலேயர் அவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ഗലീലയർ യേശുവെ ഏറ്റുകൊണ്ടാர்கள். கலீலியா தேசத்தார் அவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ലൂക്കോസ് 4:28 മുതൽ അതിന്റെ 16 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ലൂക്കോസ് 4:16 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 4:16 வசனம் வாசிக்கும்போது നസ്രത്തിലെ പള്ളിക്കാർ അവരെ തലകീഴായിടാൻ നോക്കി. நாசரேத்திலுள்ள ஆலயத்தில் உள்ளவர்கள் அவரை தலைக்குப்புற கீழே விழ பண்ணினார்கள். അപ്പൊ ജനിച്ച ബത്ലഹേംകാർ കൊന്നുകളയാൻ നോക്കി. பிறந்ததான பெத்லகேம் தேசத்தார் கொலை செய்ய வகை தேடினார்கள். ഗലീലക്കാർ യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചു. கலீலியர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? உங்களுக்கு புரிந்ததா? Praise the Lord. Man. ഗലീലയിൽ വെളിച്ചം വരാൻ കാരണം கலீலியா தேசத்தில் வெளிச்சம் வர காரணம் അവർ യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചു. அவர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். കൈകളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറയാം. ആമേൻ. ആമേൻ. നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക. നന്നായി കവനിയുங்கள். ആ ജനിച്ച സ്ഥലമായ ബത്ലഹേമിൽ യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി. அந்த பிறந்ததான பெத்லகேமிலே இயேசுவை கொலை செய்ய பார்த்தார்கள். വളർന്ന നസ്രത്തിൽ നിന്നും കൊല്ലാൻ നോക്കി. வளர்ந்த நாசரேத்திலும் கொலை செய்ய பார்த்தார்கள். എന്നാൽ യേശു എവിടെ വന്നു? ஆனா இயேசு எங்கே வந்தார்? ഗലീലയിൽ വന്നു. கலீலியாவிலே வந்தார். അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു, அற்புதங்கள் நடந்தது. അടയാളങ്ങൾ നടന്നു, அடையாளங்கள் நடந்தது. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചു, மரித்த உயிரோடு எழும்பினார்கள். രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി, வியாதியஸ்தர் குணமானார்கள். ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി, பிசாசை வெளியாக்கினார். കുഷ്ഠരോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി. குஷ்ட രോഗിகள் சுகமானார்கள். എന്താണ് കാരണം? என்ன காரணம்? ഗലീലക്കാർ യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചു. கலீலியர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். കൈകളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. தட்டி கர்த்தர் நாமத்தை ആമേൻ. மகிமைப்படுத்துகிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ബത്ലഹേമിയരെ പോലെ ബത്ലഹേമിനെ പോലെ നീ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തെ അളിക്കാൻ നിனைத்தால், ആമേൻ, ഹെരോദാവ് യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി. ഹെരോദ് രാജാ യേശുവെ കൊല ചെയ്യ വകை தேடினான். പക്ഷേ യേശുവല്ല മരിച്ചത്, ഹെരോദാവ് മരിച്ചു. യേശു മരിക്കവില്ല, ഹെരോദ് മരിച്ചു പോനാൻ. കൈകളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്തർ നാമത്തെ വേദ പുസ്തക വചനം പറയുന്നു, പരിശുദ്ധ ബൈബിൾ വാസിக்கிறோம், ഈ കല്ലാരുടെ മേലെങ്കിലും വീണാൽ இந்த കൽ யாരുടെ மேல் படுகி விழுகிறதோ അവൻ ധൂളിയായി പോകും. അവൻ தூசியாய் ഈ മാറുവാൻ. കല്ലിന്മേൽ
കല്ലിന്മേൽ വല്ലവനും വന്ന് വീണാൽ கல்லின் மீது எவனாவது விழுந்தால் അവൻ ധൂളിയാകും. அவர் தூசியாய் Praise மாறுவார். the Lord. Hallelujah. അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ஆகவே இயேசுவுக்கு നിന്റെ രക്ഷകനായി, உன்னுடைய இரட்சகனாய், നിന്റെ രാജാവായി, ராஜாவாய், ജീവിതത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി, வாழ்க்கையின் வெளிச்சமாய், രക്ഷയായി இரட்சிப்பாய், ഇരു കൈയും നീട്ടി இரு கரங்களை நீட்டி നീ സ്വീകരിച്ചാൽ ஏற்றுக்கொண்டால் നിന്റെ ദേശത്തിൽ അത്ഭുതം உன் നടക്കും. தேசத்தில் அற்புதம் நடப்பதாக. കരം തട്ടി ദൈവത്തെ கரங்களை സ്തുതിക്കാം. தட்டி கர்த்தர் நாமத்தை ആമേൻ. ஆமென். ബെത്ലഹേമ്യരെ പോലെ பெத்லகேமியரை போல യേശുവിന്റെ നാമത്തെ இயேசு നീ நாமத்தினாலே തകർക്കാൻ நீ നോക്കിയാൽ அழிக்க நினைத்தால் നീ മാത്രമേ തകരത്തുള്ളൂ. நீ மட்டும்தான் அழிந்து போவாய். Praise the Lord. Hallelujah. அல்லேலூயா. ഈ ഗലീല இந்த கலிலேயா ഇവിടേക്ക് വന്നു. இங்கே வந்தது. നമുക്കറിയാം യേശു ജനിക്കുന്നതിന് நமக்கு മുൻപ് தெரியும் இயேசு பிறப்பதற்கு முன்னே ഒരു 6 മാസത്തേക്ക് ஒரு മുൻപ് 6 മാதங்களுக்கு മുൻപേ ക്രിസ്തുവിന് വഴിയൊരുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുവൻ വന്നു. கிறிஸ்துவுக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணும்படி ஒருவர் வந்தார். അതാണ് യോഹന്നാൻ. அவர்தான் யோவான் ஸ்நாபகன். യോഹന്നാൻ വന്നിട്ട് யோவான் ஸ்நாபகன் வந்தபோது യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുൻപേ இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பே മാനസാന്തര പ്രസംഗം തുടങ്ങി. மனம் திரும்புதலுக்கேற்ற செய்தியை கொடுத்தான். സ്നാനം കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ஞான ஸ்நானம் கொடுக்க ஆரம்பித்தார். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. യേശു ക്രിസ്തു இயேசு கிறிஸ்து യോഹന്നാന്റെ കൈക്കീഴിൽ யோவான் ஸ்நாபகனுடைய கையின் கீழே സ്നാനമേറ്റു. ஞான ஸ்நானம் பெற்றார். സ്നാനമേറ്റു. ஞான ஸ்நானம் எடுத்தார். അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ யோவான் ஸ்நாபகன் சொன்னார், നിനക്ക് ഞാൻ സ്നാനം തരാൻ എനിക്ക് ஓ യോഗ്യതയില്ല. உமக்கு ஞான ஸ்நானம் தருவதற்கு நான் தகுதி உள்ளவன் அல்ல. അങ്ങ് എനിക്കാണ് തരേണ്ടത്. நீர்தான் எனக்கு ஞான ஸ்நானம் தர வேண்டும். അപ്പോൾ அப்போது സ്നാപകൻ തടുത്തിട്ടും யோவான் ஸ்நாபகன் தடுத்த பிற்பாடும் ഹല്ലേലൂയ அல்லேலூயா യേശു സ്നാനമേറ്റു. இயேசு ஞான ஸ்நானம் കൈകളെ எடுத்தார். തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. கரங்களை தட்டி கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். സ്നാനമേൽക്കേണ്ടത് ஞான ஸ்நானம் எடுப்பது മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യമല്ല, மற்றவருடைய தேவையல்ல, പാസ്റ്ററുടെ ആവശ്യമല്ല, போதகருடைய தேவையல்ல, സഭയുടെ ആവശ്യമല്ല, சபையுடைய கட்டாயமல்ல, നിന്റെ ആവശ്യം. உன்னுடைய தேவை. Praise the Lord. Amen. ചിലര് വിചാരിക്കുന്നത് சிலர் நினைப்பது, പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നാനം ஓ, എടുക്കാം. போதகர் சொன்னதுனால ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிறேன். അവിടെ പോയാ പിന്നെ സ്നാനം എടുക്കാൻ പറയും. அங்க போன அப்புறம் ஞான ஸ்நானம் எடுக்க சொல்லுவார்கள். അല്ലല്ലല്ല, இல்ல 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 നീ இல்ல, എടുക്കരുത്. நீ எடுக்கவே നീ வேண்டாம். നരകത്തിൽ പോയാ മതി. நீ നരകത്തിൽ പോനാ പോരും. Praise the Lord. Amen. സ്നാപകൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്നാനം തരില്ല. யோவான் ஸ்நாபகன் சொன்னார், நான் உமக்கு ஞான ஸ்நானம் தர மாட்டேன். അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞു இயேசு சொன்னார், ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കാം. இப்பொழுது இடம் கொடு. ഇങ്ങനെ സകല നീതിയും നിറവേറ്റണം. இப்படி எல்லா நீதியும் நிறைவேற்ற வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നീതി നിറവേറ്റാൻ യേശു സ്നാനമേറ്റു. அப்படி நீதியை நிறைவேற்றும்படி இயேசு கிறிஸ்து ஞான ஸ்நானம் எடுத்தார். പാപം ചെയ്യുന്നവൻ മരിക്കണം, ദൈവത്തിന്റെ നീതി. ஓ பாவம் செய்கிறவன் மரிக்க வேண்டும், இது கர்த்தருடைய நீதி. യേശു പാപം ചെയ്തില്ല, இயேசு பாவம் செய்யவில்லை. പിന്നെന്തിന് യേശു നീതി നിറവേറ്റി? ஓ அப்புறம் எதுக்கு இயேசு இந்த நீதியை நிறைவேற்றினார்? ഞാൻ പാപം ചെയ്തു, நான் பாவம் செய்தேன், നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു, நீங்கள் பாவம் செய்தீர்கள். നമ്മുടെ പകരക്കാരനായി நம்முடைய பாவத்து பரிகாரியாய் യേശു നീതി നിറവേറ്റി. இயேசு இறங்கி வந்தார். കൈകളെ തട്ടി ദൈവത്തെ கரங்களை സ്തുതിക്കാം. தட்டி கர்த்தர் நாமத்தை യേശു നീതി നിറവേറ്റി. இயேசு நீதியை நிறைவேற்றினார். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ആ നീതി നിറവേറ്റാൻ அந்த വേണ്ടി நீதி நிறைவேற்றும்படி യേശു ഒരു നിഴലായി കാണിച്ചതാണ് இயேசு ஒரு நிழலாய் காண்பித்தது സ്നാനം. ஒரு ஞான ஸ்நானம். നമുക്ക് മാതൃക நமக்கு ஒரு மாதிரி എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നീതി നിറവേറ്റപ്പെടാൻ அப்படி சொல்ல நம்முடைய நீதி நிறைவேற்றப்படும்படி നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടണം. நீங்கள் ஞான ஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. അതേസമയം ഒന്നുകിൽ സ്നാനപ്പെടണം, அந்த ஒன்றுகள் நீங்கள் ஞான ஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும், അല്ലെ പാപത്തിന് ശമ്പളമായി മരിച്ച് அல்லாவிட்ட பாவத்தினுடைய சம்பளமாய் மரித்து അടക്കപ്പെട്ട് அடக்கம் பண்ணப்பட்டு നിങ്ങൾ താനെ ഉയർത്തെഴുതേക്കണം. நீங்கள் தானே எழும்ப வேண்டும். അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ? அது முடியுமா உங்களால? ഇല്ല. இல்லை. കാരണം പാപി, காரணம் பாவி. നീ ചെയ്ത പാപത്തിന് നീ ചത്തു. ஓ நீங்கள் செய்த பாவத்திற்கு தண்டனையாக நீங்கள் மரித்தீர்கள். അത്രേ ഉള്ളൂ, തീർന്നു, அவ்வளவுதான், முடிந்து போனது, പരിപാടി തീർന്നു. முடிந்தது. പക്ഷെ യേശു പാപം ചെയ്തില്ല. ஆனால் இயேசு பாவம் செய்யவில்லை. യേശു മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. இயேசு மரிக்க வேண்டிய தேவையில்லை. നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. உனக்காக மரித்தார். യേശുവിന്റെ ജീവൻ ആരും എടുത്തതല്ല, இயேசுடைய ஜீவனை யாரும் எடுக்கவில்லை, യേശു കൊടുത്തതാണ്. இயேசு உயிரை கொடுத்தார். കൊടുക്കാനും എടുക്കാനും എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. கொடுப்பதற்கு எடுப்பதற்கு எனக்கு அதிகாரம் என்று சொன்னார். നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുത്തു. நமக்காக இயேசு ஜீவனை கொடுத்தார். മൂന്നാം നാളിൽ തിരികെ എടുത്തു. மூன்றாம் நாள் மறுபடியும் எடுத்தார். കൈകളെ തട്ടി ദൈവത്തെ கரங்களை സ്തുതിക്കാം. தட்டி கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். ചിലരിങ്ങനെ പറയും, சிலர் இப்படி சொன்னார்கள், ക്രൂശിൽ തറച്ചു കൊന്നപ്പോൾ சிலுவையில் ஆணி எறிந்து கொண்ட போது തനക്ക് രക്ഷപ്പെടാനേ കഴിഞ്ഞില്ല, அவருக்கு தன்னாலே அவருக்கு தப்ப முடியலையே, പിന്നെയാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ. அப்புறம் முன்ன உங்களுக்காக ரட்சிப்பு. ഇടമടയാ, ஓ மனிதனே, യേശുവിന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. இயேசு தன்னை தான் ரட்சிக்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല. இயேசுவை பிடிக்க அவர்களால் முடியாது.
പല പ്രാവശ്യം അടുത്ത് വന്നു, பல தடவை அருகாமையில் வந்தார்கள், അവർ ഇടറി വീണു, அவர் இடறி போனார்கள். Praise the Lord. ஆமென். പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, பிடிக்க முடியல. അവസാനം യേശു പറഞ്ഞു, கடைசியாக இயேசு சொன்னார், ഞാൻ പാപികളുടെ കയ്യിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. நான் பாவியுடைய கையில ஒப்பு கொடுக்கப்பட போகிறேன். ഇവന്മാര് പിടിച്ചതല്ല, இவரை பிடித்ததல்ல, ഏൽപ്പിച്ചതാ. இயேசு ஒப்பு கொடுத்தார். ഇവർ കൊന്നതല്ല, இவரை கொண்டதல்ல, യേശു ജീവനെ കൊടുത്തതാ. இயேசு ஜீவனை கொடுத்தார். ഇവര് ഉയർപ്പിച്ചതല്ല, இவரை உயிர்ப்பிக்கவில்லை, യേശു ജീവനെ എടുത്തതാ. இயேசு ஜீவனை திரும்ப கொண்டு வந்தார். കൈകളെ തട്ടി ദൈവത്തെ கரங்களை സ്തുതിക്കാം. தட்டி கர்த்தர் நாமத்தை അല്ലാതെ மகிமைப்படுத்துவோம். യേശുവിനെ പിടിക്കാനും പറ്റില്ല, அல்லாவிட்டால் இயேசுவை பிடிக்க முடியாது, കെട്ടാനും പറ്റില്ല, கட்டவும் முடியாது, ക്രൂശിക്കാനും പറ്റില്ല. சிலுவையில் அறையவும் முடியாது. അതിന് യേശു സമർപ്പിച്ചു. அதற்கு இயேசு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார். എന്തുകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചു? இயேசு ஒப்பு கொடுத்தார். അതിനു വേണ്ടിയാണ് യേശു വന്നത്. அதற்காக தான் இயேசு வந்தார். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. എന്തുകൊണ്ട് വന്നു? எதற்காக வந்தார்? എടാ പാപി, ஏ பாவியே, ഏ ദ്രോഹി, ஓ துரோகியே, ആമേൻ, തിന്മ ചെയ്യുന്നവനെ, தீமை செய்கிறவனே, നിന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ വേണ്ടി വന്നു. உன்னை நரகத்திலிருந்து தப்புவிக்கும்படியாய், മരണത്തിന് അടിമയായി കിടക്കുന്ന നിന്നെ மரணத்துக்கு அடிமையாக காணப்படுகிற உன்னை നിത്യ ജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ நித்திய വന്നു. ஜீவனுக்கு நேராக கொண்டு போகும்படி, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മരണം ஆகவே உன்னுடைய மரணம் യേശു ഏറ്റെടുത്തു. இயேசு ஏற்றுக்கொண்டார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അല്ല, തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടം പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ല. அவர் தன்னைத்தானே தப்புவிக்க முடியாததனால அல்ல. ആമേൻ. ஆமென். യേശുവിന്റെ കൂടെ പത്രോസ് இயேசுவோடு கூட இருந்த பேதுரு പിടിക്കാൻ വന്നവന് തന്റെ വാളെടുത്ത് ഒറ്റ വെട്ട് കിട്ടി. அவரை பிடிக்க வந்தபோது கையில் இருந்ததான வாளை எடுத்து ஒரு வெட்டு. ഹല്ലേലൂയ. യേശു പറഞ്ഞു, இயேசு சொன்னார், പത്രോസേ, பேதுருவே, വാൾ ഉറയിലിട്. வாளை உரையிலே போடு. വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാൽ മരിക്കും. வாள் எடுக்கிறவன் வாளால் அழிவான். എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, அப்புறம் சொன்னார், അവൻ പിടിക്കാൻ വന്നില്ലേ, அவன் பிடிக்க வந்தான் இல்ல, അവനെയാണല്ലോ വെട്ടിയത്. அவன் விட்டு ഞാനെങ്കിൽ പറയും, நான் என்ன சொன்னார், അടുത്ത കാതോടെ വെട്ടു. அடுத்த காது கூட வெட்டு. Praise the Lord. ஆமென். ആ കഴുത്തിൽ നേരെ വെട്ടാതെന്ന്. அந்த கழுத்துக்கு நேரா வெட்டாதேடா. പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞു, இயேசு சொன்னார், അല്പം അവിടെ கொஞ்சம் விடு. കാത്തിന് കഷണത്തെ എടുത്തു, அந்த காது துண்டை எடுத்தார், ഒട്ടി വെച്ചു. அந்த காதில் ஒட்டி வைத்தார். സ്തോത്രം. இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். സുഖമായി. ஸ்தோத்திரம். சுகமானது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇനി പിടിച്ചോ. இனி பிடி. അപ്പോ പിടിച്ചു കൊല്ലാൻ വന്നവനെ പോലും നന്മ ചെയ്യുന്ന യേശു. ஆனால் தன்னை பிடித்துக் கொள்ள வந்தவான மனுஷனுக்கு கூட நன்மை செய்கிறவராக இயேசு. ഇത്ര നല്ല ഒരു ദൈവം വേറെ എവിടെ ഉണ്ട്? இவ்வளவு அருமையான ஒரு நல்ல தெய்வத்தை போல தெய்வம் வேற இந்த உலகத்தில் எங்கே உண்டு? ഇവിടെ പിടിച്ചു ക്രൂശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവനെ പോലും സൗഖ്യമാക്കിയ യേശു. ஓ, பிடித்து அவனை அரெஸ்ட் பண்ண வந்தவனை கூட பிடித்து சுகமாக்கினவர் தான் നമ്മുടെ യേசு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, அப்புறம் சொன்னார், ഇതാ പിടിച്ചോ. இதோ பிடித்துக் கொள்ளுங்க. എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, ஒரு வார்த்தை கூட சொன்னார், പത്രോസേ, பேதுருவே, ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் 72,000 ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു. 72,000 தூதர்கள் இப்போ வருவார்கள். Praise the Lord. ஆமென். 6 ലക്ഷത്തിലധികം. 6 லெகியோனுக்கு அதிகமாய். ആമേൻ. ஆமென். 72,000 ദൂതന്മാർ. 72,000 தூதன்மார்கள். ഇവരൊക്കെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനാ? இவர்கள் வந்து என்ன செய்வதற்கு? ഒരു ദൂതൻ ஒருவன் ഒരു പാളയത്തിൽ വന്നു. ஒரு விஷயம் ஒரு பாளையத்தில் இறங்கினார். നല്ല പട്ടാളക്കാരായ 1,85,000 പേരെ ഒറ്റ രാത്രി ഉണ്ട്. நல்ல ராணுவ வீரர்களாய் காணப்பட்டதான மனுஷர்களாகிய 1,85,000 பேரை ஒரு தூதன் சங்கரித்து போட்டான். അപ്പൊ 72,000 ദൂതൻ എന്തിനാ? அப்ப 72,000 தூதர்கள் எதற்கு? എടാ വിവരമില്ലാത്തവനെ, ஓ புத்தி இல்லாதவனே, ആമേൻ, നിന്നെ കൊണ്ടത് യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, உன்னை கொண்டு இயேசுவை பிடிக்க முடியாது, കെട്ടാൻ പറ്റില്ല, கட்ட முடியாது, ക്രൂശിക്കാൻ പറ്റില്ല, சிலுவையில் அறைய முடியாது, കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, கொலை செய்ய முடியாது. പിന്നെ യേശു അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചു. ஆனால் இயேசு தன்னை ஒப்பு നീ கொடுத்தார். അത് ചെയ്തോ? நீ செய்து கொள். ഇനി സംശയമുണ്ടോ? இன்னும் சந்தேகமா? യേശു പറഞ്ഞു, இயேசு சொன்னார், ഞാൻ പാപികളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. நான் பாவிகளுடைய கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்பட போகிறேன். അവരെന്നെ പിടിക്കും, அவர்கள் என்னை பிடிப்பார்கள், ബന്ധിക്കും, அவரை കട്ടുவார்கள், അവരെന്നെ മുൾക്കിരീടം വയ്ക്കും, அவர்களுடைய தலையிலே முள்கிரீடத்தை சூட்டுவார்கள், അവരെന്നെ ക്രൂശിക്കും. அவர் சிலுவையில் அறைவார்கள். ഉടനെ പത്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ശിഷ്യൻ, பேதுரு என்கிற சீஷன், ഒരു மினிட் வாருங்க, ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങേക്ക് അത് സംഭവിക്കരുത്, ஒரு காரணத்தினாலும் உமக்கு அப்படி நடக்க கூடாது. അപ്പൊ യേശു എന്ത് പറഞ്ഞു? அப்புறம் இயேசு என்ன சொன்னாரு? അപ്പാനെ சாத்தானே. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് വല്ല മനസ്സിലാകുന്നോ? புரியுதா? ഹല്ലേലൂയ. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ஏன் அப்படி சொன்னார்? നേരത്തെ
യേശു സ്നാനം എടുത്തിട്ട് 40 ദിവസം ഉപവസിക്കാൻ പോയില്ലേ? நேரமே இயேசு ஞானஸ்நானம் எடுத்த பிற்பாடு 40 நாட்கள் உபவாசம் எடுக்க போனார் அல்லவா? ഇതുപോലെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ മറ്റവൻ വന്നു. இவ்வனமாய் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவதற்காக மற்றவன் வந்தான். ആര്? சாத்தான். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വന്നു പറഞ്ഞു, வந்து சொன்னான், നമുക്ക് തമ്മിൽ തർക്കം വേണ്ട, நமக்குள்ளே வாக்குவாதம் வேண்டாம், ഇതെല്ലാം നിനക്ക് തരാം, இதெல்லாம் உனக்கு கொடுப்பேன், നീ എന്നെ ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചാ, நீ என்னை ஒன்னு வணங்கினால் போதும். അപ്പൊ ദൈവം ഒന്ന്, தேவன் ஒன்று, ഞാൻ രണ്ട്, நான் ரெண்டு, എന്റെ കീഴ നീ. எனக்கு நீ. യേശു പറഞ്ഞു, സാത്താനേ, യേശു சொன்ன அப்பாலே போ சாத்தானே என்று. നിന്നെ വണങ്ങി പിടിച്ചടക്കാനല്ല വന്നത്, നിന്റെ തലയെ തകർത്ത് உன்னை வணங்கி அடக்கம் பண்ணும்படி வரவில்லை, உன்னுடைய தலையை நசுக்கும்படி நான் வந்திருக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിന്റെ പൊരുൾ என்ன? യേശുക്രിസ്തു വന്നത്, യേശു വന്നത് 1000 വർഷം ജീവിക്കാനല്ല, 1000 ആണ്ട് വാഴുവதற்காக, മനുക്കുലത്തിന് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കും. മാനവ ജാതികൾക്കാக ജീവനെ കൊടുക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്കായി ജീവനെ കൊടുക്കും, ഉനക്കാக ജീവൻ കൊടുക്കും, എനിക്കായി ജീവനെ കൊടുക്കും, ഉനക്കാக ജീവൻ കൊടുക്കും, എന്നെ നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ, എന്നെ നിത്യമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുമ്പടി, അഗ്നിക്കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ, അഗ്നിക്കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുമ്പടി, പാപപരിഹാരം തരുവാൻ, പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതല തരുമ്പടി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് 2 പ്രാവശ്യം നിത്യജീവൻ നമുക്ക് തന്നു യേശു. യേശു നമുക്ക് 2 തടവ നിത്യജീവനെ കൊടുത്താർ. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണോ? നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എപ്പടി? ആദ്യം മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കി മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതിയപ്പോൾ ചാകാതിരിക്കേണ്ട ജീവനാണ് തന്നത്. பாருங்கள், முதலாவது மண்ணினாலே மனுஷனை உருவாக்கி அவனுடைய மூக்கிலே ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார், இவன் செத்து போகாமல் இருக்கும்படி ஜீவனை கொடுத்தார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് നിത്യജീവനാണ്, அது நித்திய ஜீவன். എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, அப்புறம் சொன்னார், ഈ തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷഫലം തിന്നാൽ നീ മരിക്കും. இந்த தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிற நன்மை தீமையுடைய அந்த கனியை புசித்தால் நீ சாவாகவே சாவாய். ഹല്ലേലൂയ. ഇവർ പറിച്ചു, இவர்கள் அதை பறித்தார்கள், ഇവർ തിന്നു, சாப்பிட்டார்கள். ഇവർ ചത്തോ? அவர் மரித்தார்களா? പറ, சொல்லுங்க. ഇവരാരും മിണ്ടില്ലേ? இங்க பேச மாட்டேங்க. അവര് മരിച്ചോന്ന് செத்தாங்களா? ഒരു പിടിയും ഇല്ല, ஒண்ணும் தெரியலையா? പറിച്ച് തിന്നപ്പോഴേ അവർ ചത്തോ? அவர் பறித்து சாப்பிட்ட உடனே மரித்தார்களா? എന്ത് പറയാന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്? മരിച്ചോ? ഇല്ലയോ? ആ, നിങ്ങൾ അതേ പറയും, நீங்க அப்படிதான் சொல்லுவீங்க. മരിച്ചു. செத்தவர்கள். മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ மரணம் என்று சொன்னால் என்ன? ശരീരവും ആത്മാവും വേർപെടുന്ന അവസ്ഥ മരണം. சரீரமும் ஆவியும் வேர்பிரிக்கப்படுகிற நிலைமைதான் மரணம். ഇവർക്ക് എന്ത് മരണം വന്നു? இவருக்கு என்ன மரணம் நடந்தது? ഇവരിലുണ്ടായിരുന്ന നിത്യജീവൻ ഇവരെ വിട്ട് വേർപെട്ടു. இவர்களுக்குள்ள இருந்த நித்திய ஜீவன் இவருடைய சரீரத்தை விட்டு வேர்பிரிக்கப்பட்டது. ഒരു ആമേൻ അങ്ങോട്ട് പറ. ഇതുവരെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല, ഇനിയെങ്കിലും പഠിച്ചോണം. இனியாவது இங்க புரிந்து கொள்ளணும். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். പെന്തക്കോസ്തുകാരായിരുന്നാ പോരാ, பெந்தேகோஸ்தேயர்கள் இருந்த பட்டு ഇവരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. நன்றாக காரியங்கள் புரிந்திருக்கணும். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. பிரைஸ் தி லார்ட். അവർ മരിച്ചു. அவர் மரித்தார்கள். 3 വിധ മരണമുണ്ട്. 3 வித மரணங்கள். ഒന്ന് സ്പിരിച്വൽ ഡെത്ത്, ஒன்று ஆவிக்குரிய மரணம், 2 ശരീര മരണം, 2 சரீரமான மரணம், 3 നിത്യ മരണം. 3வது நித்திய மரணம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். അതിൽ ആ നിത്യ മരണം ബാക്കി, നിത്യ ജീവൻ പോയി. பாருங்கள், அந்த நித்திய மரணம் பாக்கி நித்திய ஜீவன் போய் விட்டது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്നും ആത്മീകമായി മരിച്ചവരുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം നിത്യമരണമുണ്ട്. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் மரித்தவர்களுக்குள்ளே ஒரு நித்திய மரணம் உண்டு. ഈ മരണം, இந்த மரணம், ഈ നിത്യജീവൻ എവിടെ വെച്ച് പോയി? இந்த நித்திய ஜீவன் எங்க வைத்து பிரிந்தது? ഏദേൻ തോട്ടത്തിലകത്ത്. ஏதேன் தோட்டத்தில் வைத்து. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். എന്നിട്ട് அப்புறம் അവിടെ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിത്യജീവൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് യേശുവാണ്. அங்க வைத்து நஷ்டப்பட்டு போன நித்திய ஜீவனை திருப்பி கொண்டு வந்தது இயேசு வருவார். കൈ ഉയർത്തി ഒരു നല്ല ഹല്ലേലൂയ പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല. ஆகவே சொல்லுங்க, வேறு யாரின் ரட்சிப்பு இல்லை. ആമേൻ. ஆமென். യേശു ആ നിത്യജീവനെ കൊണ്ടുവന്നു. இயேசுதான் நித்திய ஜீவனை கொண்டு வந்தார். അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ 3:16 പറയുന്നത്, ஆகவே யோவான் 3:16 சொல்லுகிறது, തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ ஒரே பேரால் குமாரனை விசுவாசிக்கிற எவனோ அவன் ஆக்கினைக்குட்படாதபடி நித்திய ஜீவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளும்படி இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார். ഹല്ലേലൂയ.
അപ്പൊ യേശു നിത്യജീവനെ കൊണ്ടുവന്നു. இயேசு நித்திய ஜீவனை கொண்டு வந்தார். എന്നിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു, அப்புறம் இயேசு சொன்னார், എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് என்னில் விசுவாசிக்கிறவன் നിത്യജീവനുണ്ട്. நித்திய ஜீவன் உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ അന്ന് നിത്യജീവനെ കൊടുത്തു. அந்த நாட்களில் நித்திய ஜீவனை கொடுத்தார். പാപം മുഖാന്തരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. பாவத்தின் மூலமாய் நஷ்டப்பட்டது മനുഷ്യന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ மனுஷனுக்கு திருப்பி கொடுக்கும்படி യേശു നിത്യജീവൻ இயேசு കൊണ്ടുവന്നു. நித்திய ஜீவனாய் வந்தார். അതാണ് കാൽവറിയിൽ വെച്ച് തന്നത്. அதுதான் கல்வாரியிலே வைத்து கொடுத்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. സർവ്വ മനുഷ്യർക്കും ആ നിത്യജീവനുണ്ട്. எல்லா மனுஷருக்கும் நித்திய ஜீவன் உண்டு. പക്ഷെ നീ പ്രാപിക്കണം. ஆனா நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ள നീ வேண்டும். വിശ്വസിക്കണം. நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். നീ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ. விசுவாசிக்கிற நித்திய ஜீவன் Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ അന്ന് നിത്യജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. அன்றைக்கு நித்திய ஜீவன் நஷ்டப்பட்டது. ദൈവത്തിന് മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ஓ தேவனிடத்திலிருந்து மனுஷன் வேர்பிரிக்கப்பட்டார். ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ இந்த நஷ்டப்பட்ட மனுஷனை തിരിച്ച് திருப்பி നിത്യജീവനെ കൊടുത്ത് நித்திய ஜீவனை கொடுத்து തിരിച്ചു திருப்பி കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് கொண்டு வருவதுதான் വീണ്ടെടുപ്പ്. ஓ மீட்டுக் கொள்ளுதல். മനസ്സിലായോ? ആ വീണ്ടെടുപ്പാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാപിക്കേണ്ടത്. அந்த மீட்கப்பட்ட அனுபவம் தான் நாம் எல்லாரும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்கள். പുരിയുതാ? புரியுதா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അല്ല, ചർച്ചിൽ പോയത് കൊണ്ട് നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുകയല്ല. ஓ நீ சபைக்கு போன உடனே பரலோகம் போக முடியாது. വിവരം അറിയാതെ മുങ്ങിയാലും പോകുകയല്ല. ஓ காரியம் தெரியாமல் ஞானஸ்நானம் எடுத்தாலும் போக നീ மாட்டாய். രക്ഷിക്കപ്പെടണം. நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். നീ വീണ്ടും ജനിക്കണം. நீ மறுபடி பிறக்கணும். ഈ ഹല്ലേലൂയ മാത്രം പോരാ. ഒരു നല്ല ഹല്ലേലൂയ പോലും ഇതുവരെയും കിട്ടിയില്ല ഇവിടുന്ന്. இங்க நல்ல ஒரு அல்லேலூயா എനിക്കല്ല, சொல்லுங்க ദൈവത്തിന്. பாப்போம். பின்னாடி இருக்கிற எல்லாரும் சேர்ந்து நல்ல ஒரு அல்லேலூயா சேர்ந்து ஆண்டவரை துதிங்க. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടാമതും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നും മരണത്തിലാണെന്ന്? ஓ உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு புரிந்தது? மறுபடியும் இரண்டாவது நீங்கள் பிறக்கவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் நித்திய மரணத்துக்கு ஏதுவாயிருப்பீர்கள். വീട്ടിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് നീ നിത്യജീവനുള്ള വ്യക്തിയല്ല. வீட்டிலே பரிசுத்த வேத புஸ்தகம் இருப்பதனால நீங்கள் நித்திய ஜீவனுக்கு போக மாட்டீர்கள். നാളെ രാവിലെ കിണ്ടോന്ന് മണിയടിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകും. நாளை காலையில டிங்டோங் டிங்டோம் என்று சொல்லி ஆலயத்திலே பெல் அடிக்கும் பொழுது ஆலயத்துக்கு போன உடனே நீ பரலோக ராஜ்யம் போக முடியாது. പെന്തക്കോസ്ത് പള്ളിയിൽ പോയത് കൊണ്ടും നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. பெந்தேகோஸ்து ஆலயத்தில் போனாலும் நீ பரலோக ராஜ்யம் போக முடியாது. വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കണം. மறுபடி பிறக்க வேண்டும். എല്ലാരും ഉറക്കം ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமா ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ രണ്ടാമതും ജനിക്കണം. அப்படி சொன்னா நீ இரண்டாவது பிறக்க வேண்டும். ആ രണ്ടാമത് ജനിക്കുമ്പോൾ இரண்டாவது பிறப்பது ആ ജീവനാണ് നിത്യജീവൻ. அந்த ஜீவன் தான் நித்திய ஜீவன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ஆமென். ഈ രണ്ട് പിറപ്പിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നു. பரிசுத்த பைபிள் ரெண்டு பிறப்பை பற்றி சொல்லுகிறது. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 12-13 വാക്യം. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 1-ஆம் அதிகாரம் 12-13 வசனங்கள். அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவர் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார். അപ്പൊ ഏറ്റുകൊണ്ടവർകൾ അത്തനെ പേരുകളും ദേവനുടെ പിള്ളേകൾ. அப்படி சொல்ல ஏற்றுக்கொண்ட அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள். അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പിള്ളയാകണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ ഏറ്റുകൊള്ളണം. அப்படி சொன்னா தேவனுடைய பிள்ளையாக மாற வேண்டும் என்றால் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ശരിയല്ലേ? சரிதானே? അപ്പൊ യേശുവിനെ ഏറ്റുകൊള്ളാത്തവരൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ പിള്ളയാകാൻ പറ്റില്ല. அப்படி என்று சொன்னால் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒருவர் கூட இயேசுடைய பிள்ளைகளாய் மாற முடியாது. യേശുവിനെ ഏറ്റുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചർച്ചിൽ പോകുന്നതല്ല. இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வது சபைக்கு போறதல்ல. ഏറ്റുകൊണ്ടാൽ അവൻ ചർച്ചിൽ പോയേ പറ്റൂ. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டால் அவன் சபைக்கு போய்தான் ஆக வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ആമേൻ. ആമേൻ. അടുത്ത 13-ാം വാക്യം. 13வது வசனம். இரத்தத்தினாலாவது மாம்ச சித்தத்தினாலாவது புருஷனுடைய சித்தத்தினாலாவது பிறவாமல். பாருங்க, முதல் பிறப்பு രക്തത്തിൽ നിന്ന് പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജഡത്തിൽ നിന്ന്. பாருங்கள், முதல் பிறப்பு என்று சொல்வது இரத்தத்தினாலாவது அல்லது மனுஷ சித்தத்தினாலாவது பிறவாமல் പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ. புருஷனுடைய சித்தத்தில். ആമേൻ. അപ്പോ രക്തത്തിൽ, ജഡത്തിൽ, പുരുഷന്റെ பாருங்கள், രക്തത്തിനാലാவது മാംസ സിത്തത്തിനാലാவது പുരുഷന്റെ സിത്തത്തിനാലാவது ഒരു പിറപ്പ്, ஒரே ஒரு பிறப்பு. അതാണ് ഈ ശരീരം. அதுதான் இந்த சரீரம். ഈ ശരീരം, இந்த சரீரம் ഒരിക്കൽ പിറന്നു, ஒரு விசை பிறந்தது. എന്നാൽ അത് പോരാ. ஆனால் இது போதாது. ഇനി ഒന്നുകൂടെ പിറക്കണം. ஒரு விசை கூட பிறக்க வேண்டும்.
ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സിലായോ? புரியுதா? ഈ ജഡത്തിൽ ജനിച്ചത് ജഡം. இந்த மாம்சத்தில் பிறந்தது மாம்சம். ദാവീദിനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക്. தாவீதினிடத்தில் கேட்டு பாருங்கள். പുള്ളിക്കാരൻ പറയും, அவர் சொல்லுவார், പാപത്തിൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பம் தரித்தாள், ഞാൻ പാപത്തിൽ ഉരുവായി. நான் பாவத்தில் உருவானேன். അപ്പൊ നമ്മള് ആ മുതൽ മനുഷ്യൻ പാപത്തിലാണ് ഉരുവായത്. அப்படி சொன்னால் முதல் மனிதன் பாவத்தில் உருவாக்கப்பட்டான். ഹല്ലേലൂയ. ഇനി രണ്ടാമത് ജനിക്കുമ്പോൾ இனி இரண்டாவது பிறக்கும் பொழுது അതിൽ ബാക്കി 13ന്റെ ബാക്കി വായന 13 மீதி வாசிங்கள். தேவனாலே ഓ பிறந்தவர்கள் പണ്ട് മനുഷ്യനിൽ ജനിച്ചു, ഇപ്പൊ ഒന്നെന്ന് ദൈവത്താൽ ജനിച്ചു. முதலாவது மனுஷ சித்தத்தின்படி பிறந்தோம், இனி நாம் தேவனால் பிறக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. 1 യോഹന്നാൻ 3:9 വായിക്കാം. 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். ഈ ജഡത്തിൽ ആദ്യത്തെ ജനിച്ച മനുഷ്യൻ இந்த மாம்சத்தில் முதலாவது பிறந்த மனுஷன் അവൻ പാപം ചെയ്യും. அவன் பாவம் செய்தான். എന്നാൽ രണ്ടാമത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച മനുഷ്യൻ ஆனால் இரண்டாவது தேவனிடத்தில் பிறந்த மனிதன் എങ്ങനെയെന്ന് വായിക്കാം. எப்படி என்று வாசிக்கலாம். தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான். ആ ദേവനാൽ പിറന്ന യവനും പാപം ചെയ്യാൻ. தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്തുകൊണ്ട്? ஏன்? ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ വിത്ത് അവന്റെ അകത്തുണ്ട്. ஆண்டவருடைய வித்து அவனுக்குள்ளே தரித்திருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പോ ആദ്യത്തെ ജനനം പാപത്തിൽ ജനനം. முதலாவது பிறந்தது பாவத்தில் உள்ள பிறப்பு. രണ്ടാമത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ജനനം പരിശുദ്ധമായ ജനനം. இரண்டாவது தேவனிடத்தில் வந்ததன் பிறப்பு பரிசுத்தமானது. ആ രണ്ടാമത്തെ പിറപ്പാണ് പുതിയ സൃഷ്ടി. அந்த இரண்டாவது பிறப்பு தான் புதிய ஒரு சிருஷ்டி. ഒരു പോതകർ, ഒരു പാസ്റ്റർ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു. ஒரு போதகர் ஒரு விசை இயேசுவினிடத்தில் வந்தார். 3-ാമത്തെ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரத்தில் അപ്പോ യേശുവിനെ പൊക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. இயேசுவை பற்றி உயர்த்தி பேசினார்கள். അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞു, இயேசு சொன்னார், ആമേനവൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, പുതുതായി ജനിച്ചിരുന്ന ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയും. மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ஒருவன் புதிதாய் பிறக்கவில்லை என்று சொன்னால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது. ആരോട് പറയുന്നു? யாரை பார்த்து சொன்னார்? പോതകരോട്. பாஸ்டர் இடத்திலே. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എല്ലാരും പറ, ആരോട് പറഞ്ഞു? எல்லாரும் சொல்லுங்க, யார் இடத்துல சொன்னார்? 10-ാം വാക്യം ആരോടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക്. வாசிங்க. 3:10. இயேசு அவனை நோக்கி, நீ இஸ்ரவேலில் போதகனாய் இருந்தும் இவைகளை அறியாமல் இருக்கிறாயா? അപ്പോ അത് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, സമയം തീരാറായി. நேரம் போகிறது. കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. காரியம் சொல்லி கொடுக்கிறேன். ഈ പോതകർ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു. இந்த போதகர் இயேசுவினிடத்தில் வந்தார். അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞു, இயேசு சொன்னார், സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ നീ രണ്ടാമത് ജനിക്കണം. பரலோக ராஜ்யம் போக வேண்டும் என்று சொன்னால் நீ மறுபடியும் பிறக்கணும். അപ്പൊ അയാൾ ചോദിച്ചു, மறுபடி கேட்டார், 40 വയസ്സ് എനിക്കുണ്ട്, எனக்கு 40 വയதுണ്ട്, എന്റെ അമ്മയെക്കാളും ഞാൻ വലുതായി, என்னோட அம்மாவை விட நான் பெரிதா வளர்ந்திருக்கிறேன், ഇനി എങ്ങനെ അമ്മയുടെ இனி വയറ്റിനകത്ത് எப்படி தாயுடைய வயிற்றுக்குள்ள போக முடியும், നീ എങ്ങനെ ജനിക്കും? நான் இப்படி மறுபடியும் எப்படி நீ பிறப்பேன்? നല്ല ചോദ്യമല്ലേ? நல்ல கேள்வி அல்லவா? നല്ല ചോദ്യമല്ലേ? நல்ல கேள்வி அல்லவா? അപ്പോഴാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, அப்போதான் இயேசு சொன்னார், നീയൊക്കെ ഇസ്രായേലിൻ ബോധകരായിരുന്നു, ഇത് தெரியாதா? ஓ நீ எல்லாம் இஸ்ரவேலுடைய போதகராய் இருந்து என்ன பயன் ஐயா? ബോധനം பண்ண എല്ലാവർക്കും தெரியும், எல்லாருக்கும் போதிக்க தெரியும், ஆனா மறுபடியும் பிறக்க தெரியாது. ஆனா மறுபடியும் பிறக்க தெரியாது. ഹലോ, ஆமென். എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? எல்லாரும் இங்க தானே இருக்கிறீங்க. പ്രസംഗിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, எல்லாருக்கும் பிரசங்கம் பண்ண தெரியும், പക്ഷെ വീണ്ടും ജനിക്കാൻ അറിയാമോ? ஆனா மறுபடி பிறக்க தெரியுமா? ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഇയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. இவருக்கு தெரியாது. അപ്പൊ പല പോതകർക്കും മറുപടിയും പറക്ക தெரியாது. ஆனா பல போதகர்களுக்கு இன்னும் மறுபடி பிறக்க தெரியாது. നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ, நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டால், നിങ്ങൾ മറുജന്മ സ്നാനമെടുത്താൽ, நீங்கள் மறு ஜென்மம் முழுக்க பெற்றால், ഹല്ലേലൂയ, ஆமென். അവരെന്ത് പറയും? அவர் என்ன சொல்வார்கள்? കലക്കവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാൻ പോയി. ஓ அது தொலி பிடித்ததானது, அல்ல கலங்கிற தண்ணியில முங்க போனான், നിന്റെ പേരിപ്പോ വിട്ടും, உன்னுடைய பேரை வெட்டுவேன். കാരണം എന്ത്? காரியம் என்ன? രണ്ടാമത് ജനിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. இரண்டாவது பிறப்பதை பற்றி தெரியாது. വചനം പഠിച്ചെങ്കിൽ வசனம் படித்தால் നിന്റെ കൂടെ വന്ന് உன்னோடு வந்து യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു, இயேசுவை சொந்த ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டு പിതാവിന്റെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും பிதா குமார பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே അവരും മുങ്ങിയ സ്നാനം എടുക്കും. அவர்கள் மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுப்பார்கள். ചിലർ ചോദിക്കും, சிலர் கேட்பார்கள், മുങ്ങിയെടുത്താൽ തന്നെ സ്നാനമോ? ஓ மூழ்கி எடுத்தால் மட்டும்தான் ஞானஸ்நானமா? മുങ്ങണമെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. பைபிள்ல சொல்லி இருக்குதா முங்கி எடுக்க வேண்டும் என்று? சொல்லி இருக்கா? ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும்னு தானே சொல்லி, ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும்னு சொல்லி இருக்குது. മുങ്ങണമെന്ന് சொல்லி இருக்கும். மூழ்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தா? വാസിച്ചു പാപം. வாசிங்க. പരലോകத்துக்கு போனோம்னா பரலோக ராஜ்யம் போக வேண்டுமா? മുഖ്യമായി 2 വേണം. முக்கியமாக 2 காரியங்கள். ഒന്ന് ஞானஸ்நானம், 2 പരിശുദ്ധാത്മാവ്. பரிசுத்தாவி.
ജ്ഞാനസ്നാനം എടുക്കണമെന്നാ തകുതി വേണം. ഓ ஞானஸ்நானம் எடுப்பதற்கு தகுதி வேண்டும். மனம் திரும்பணும். மனம் திரும்ப வேண்டும். பாவத்தை அறிக்கையிடணும். பாவத்தை அறிக்கை பண்ண வேண்டும். இயேசுவை ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பிறகுதான் ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும். அப்புறம் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும். அது போரா, அது போதாது. பரிசுத்த ஆவி வேணும். பரிசுத்த ஆவி வேண்டும். യേശു വചനം പറയുന്നു, വചനം சொல்லுகிறது, എൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവനുള്ളവനല്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആവി ഇല്ലാത്തവൻ അവരുടേവൻ അല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ബൈബിളും കണ്ട് പള്ളിയിൽ പോയി ചർച്ചിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ പോവാന്ന് ആരും ബൈബിളെ കൊണ്ട് ആലയത്തിൽ പോன ഉടനെ പരലോകരാജ്യം പോകാമെന്ന് சொல்லி ആരും നിனைத்து கூட பார்க்க வேண்டாம். ഇല്ല, പെന്തിക്കോസ്ത് ചർച്ചിൽ പോയി ഇരുന്ന് കൈയടിച്ചതുകൊണ്ടങ്ങ് പറക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. പെന്തക്കോസ്ത് ആലയത്തിൽ പോയിട്ട് കൈയടിച്ചതിനാல പരലോകരാജ്യം പോകാമെന്ന് നിனைத்து கூட பார்க்க வேண்டாம். നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടോ, നിങ്ങൾ മനം തിരുപ്പിനാർ, നീ പുതുതായി ജനിച്ചോ, നിങ്ങൾ പുതുതായി പിറந்தீர்களா? പാവങ്ങൾക്ക് സാരി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ രക്തം കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. ഏழைகளுக்கு വീട് വൈത്ത് കൊടുത്തതിനാലെയോ അല്ല രക്തം കൊടുത്തതിനാലെയോ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുത്തതിനാലെയോ രക്ഷിക്കപ്പെടവില്ല. നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയും വേണം. നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇതെല്ലാം ചെയ്യുകയും വേണം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അടുത്ത ബാക്കി. തമത് ഇരക്കത്തിൻപടിയെ മറുജന്മം ഒഴുക്കിനാലും. മലയാളത്തിൽ പുനർജനന സ്നാനം, മലയാളത്തിലെ പുനർജനന സ്നാനം, തമിഴിലെ മറുജന്മ മുഴുക്ക്. അപ്പൊ സ്നാനത്തിന് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുഴുക്ക്. ഓ ஞானஸ்நானத்துக்கு அங்கே கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை தான் மறுஜென்ம முழுக்கு. முழுக்கு. അപ്പൊ എങ്ങനെ സ്നാനപ്പെടണം? எப்படி ஞானஸ்நானம் എടുക്കണം? തളിച്ചാ മതിയോ? തളിച്ചാൽ പോതുമാ? ആരും പേസ മാറ്റിയോ? ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോകാനാണ് വന്നത്. ഞാൻ ഉള്ളതുപടി சொல்லிட்டு പോവേൻ. തളിച്ചാ മതിയോ? തളിച്ചാൽ പോതുമാ? മാതൃത്വ ചൊല്ലുங்க. എന്നെ തല്ലാതെ വിടണം കേട്ടോ. എന്നെ അടിക്കാതെ വിടണം. എന്നാ ബൈബിള് അടിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ അടിക്കണം. ആ വായിച്ചവരെ, അത് വാസിച്ചവങ്ങളെ അടിക്കണം. അവര് വായിച്ചത് ഞാൻ പറയുന്നു. அவங்க വാസിച്ചത് ഞാൻ ചൊല്ലുறேன். അവിടെ തന്നെ കൈ നെട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. മറുജന്മ മുഴുക്ക്. അപ്പൊ പുനർജനന സ്നാനം, മറുജന്മ മുഴുക്ക്. അടുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നവീകരണം, പരിശുദ്ധ ആവിയുടെ പുതിയതാക്കുതൽ. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് രണ്ടും ഇരുന്നാൽ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാം. നിത്യജീവൻ പെറ്റുകൊള്ളുവോ? ഹല്ലേലൂയ. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. മലയാളത്തിൽ വേണമായി നിത്യജീവന അവകാശികളായി തീരേണ്ടതിന്, നിത്യജീവനുക്ക് അവകാശികളായി മാറുവதற்கு പുനർജന സ്നാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നവീകരണം, മറുജന്മം മുഴുക്കും പരിശുദ്ധ ആവിയുടെ പുതിയതാക്കുതലും தேவை. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഇത് രണ്ടും ഇരുന്നാൽ மட்டுமே നിത്യജീവൻ അവകാശിയായി തീരൂ. ജീവനെ പെറ്റുകൊള്ള முடியும். എല്ലാരും കൈ ഉയർത്തി ഒരു നല്ല ആമേൻ പറ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ചിലർക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സങ്കടം വരുമായിരിക്കും. ചിലർക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വരുത്തമായി ഇരിക്കലാം. ഇന്ന് സങ്കടം വന്നാ നല്ലത്, ഇന്നേക്ക് നീங்க வருத்தப்பட்டால் நல்லது. പിന്നീട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടും കഥയില്ല. അപ്പുറமாக நீங்க வருத்தப்பட்டுட்டு ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ആകവേ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, മറുപടിയും പിറക്കും പൊഴുത്, ആ രണ്ടാമത് കിട്ടിയ ജീവനാണ്, അത് രണ്ടാമത് കിടത്ത ജീവൻ നിത്യജീവൻ. നിത്യജീവൻ. ഹല്ലേലൂയ. അത് കൊണ്ടുവന്നത് യേശുവാണ്. അത് കൊണ്ടുവന്നത് യേശുവേ. കാൽവറിയിൽ വെച്ച് യേശു നമുക്കായി തന്നു. കൽവാരിയിലെ வைத்து യേശു അത് നമുക്കാக തந்தார். അത് ഓരോരുത്തരും പ്രാപിക്കാം. അത് ഒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். സകലരും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാം. എല്ലാ നബരും നിത്യജീവനെ പെற்றுക്കൊള്ളുംപടി തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ തന്റെ ഒരേ കുമാരനാകിയ യേശു വിശ്വസിക്കുന്ന എവനോ അവൻ നിത്യജീവനെ പെற்றுക്കൊള്ളുംപടി. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഈ ദേശത്തുള്ള എല്ലാവരോടും പറയുന്നു, ആകവേ இந்த தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா நபர்களை பார்த்து சொல்லுகிறோம், ഈ നിത്യജീവൻ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണം. இந்த நித்தியஜீவனை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். അവകാശികളായി തീരണം. அதற்கு அவகாசிகளாய் மாற வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ആ നിത്യജീവൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ, அந்த நித்தியஜீவன் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், ഒരേ ഒരു മാർഗം, ഒരേ ഒരു വഴി, ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ വരണം. ഉലകത്തിൻ രക്ഷകരാകിയ യേശു ക്രിസ്തു ഉங்களுக்குள்ளே വര வேண்டும். അവിടെ വേദഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ, അങ്ങ് വേദപകുതി വാസിക്കും പൊഴുത്, അതിനാൽ അനുഗ്രഹം വരുന്നു, அதன் மூலமாய் ஆசீர்வாதம் வருகிறது. മരണ ആ ഇരുൾ മാറും, அந்த மரண இருள் நீங்கும். ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മരണ ഇരുൾ മാറും, മരണത്തിന് ഇരുൾ നീങ്ങും. ആമേൻ. ആമേൻ. ഇരുൾ മാറും, ഇരുൾ മാറും. സ്തോത്രം. വെളിച്ചം വരും, വെളിച്ചം ഉദിക്കും. അത് വാഗ്ദത്തം, അത് വാഗ്ദത്തം. യേശു ക്രിസ്തു, യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ അംഗീകരിച്ച ഗലീലയിൽ അവരെ ഏറ്റുകൊണ്ടതാണ് ഗലീലയ. അവരെ യേശു വന്നു. യേശു വന്നാർ. ആമേൻ. ആമേൻ. ഈ നഫ്തലി ദേശത്തിന്റെയും, ആമേൻ, സെബൂലൂൻ ദേശത്തിന്റെയും
ഒരു അതിർത്തിയാണ് ഈ കഫർനഹൂം. இந்த நப்தலி தேசத்தினுடையும் அந்த செபுலன் தேசத்தினுடைய ஒரு எல்கை தான் இந்த கப்பர்நகூம். ഇവിടെ യേശു താമസിച്ചു. இங்கே இயேசு தங்கி இருந்தார். ഗലീലയിൽ ഉടനീളം നടന്നു. ஓ கலீலன் அங்கும் இங்குமாய் நடந்தார். ഗലീല, ശമരിയ, യഹൂദിയ, கலீலேயா, சமாரியா, யூதேயா, ആമേൻ, ഈ ദേശത്തൊക്കെ இந்த தேசத்திலெல்லாம் യേശു നടന്നു. இயேசு சுற்றித் திரிந்தார். മാനസാന്തര പ്രസംഗം மனம் പ്രസംഗിച്ചു. திரும்புதலுக்கேற்ற செய்தியை கொடுத்தார். രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി, வியாதியஸ்தரை குணமாக்கினார். ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി, பிசாசு பிடித்தவர் வெளியாக்கினார். കുഷ്ഠരോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി, குஷ்டரோகிகளுக்கு சுகமாக்கினார். മരിച്ചവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. மரித்தவர் உயிரோடு எழுப்பினார். അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു. அற்புதங்கள் நடந்தது. അതിശയങ്ങൾ നടന്നു. அடையாளங்கள் நடந்தது. ദേശം വെളിച്ചം കണ്ടു. தேசம் வெளிச்சத்தை അവർ கண்டது. മഹത്വപൂർണരായി அவர் മാറി. மகிமையில் சிறந்தவர்களாய் കരം மாறினார்கள். തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. கரங்களை தட்டி கர்த்தர் நாமத்தை ഗലീല மகிமைப்படுத்துங்கள். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, கலிலேயா என்று சொன்னார். ആമേൻ, അതിന് വേറൊരു പേര് കൂടെ ഉണ്ട്. அதற்கு இன்னொரு பேர் உண்டு. ഇതെന്തിന് നിസാരമായത്? இது எதற்கு Praise the Lord. ஒண்ணுக்கு உதவாதது, ഒന്നിനും പ്രയോജനമില്ല. ஒன்றுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாதது. എന്നാൽ അവിടെ ஆனால் அங்கே ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകൻ உலகத்தின் ரட்சகர் വെളിച്ചമായി വന്നു. வெளிச்சமாய் வந்தார். ഇപ്പോൾ ഗലീല ദേശത്തിൽ இப்போ கலிலேயா தேசத்திலே മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നു, மரித்தோர் உயிரோடு எழும்புகிறார்கள். രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു, வியாதியஸ்தர் குணமாக்கப்படுகிறார்கள். അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു, அற்புதங்கள் நடக்கிறது. കുരുടരുടെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നു, குருடர் കண்கள் ചെകിടർ திறக்கப்படுகிறது. വിടുവിക്കപ്പെടുന്നു. ஒரு செவிடர் விடுதலையாக்கப்படுகிறார். അച്ചപ്പോ 2 മീൻ കൊണ്ട് 5000 പേർ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. அப்ப 2 மீன்கள் கூட 5000 நபர்கள் போஷிக்கப்படுகிறார்கள். അത്ഭുതങ്ങൾ, அற்புதங்கள், അതിശയങ്ങൾ, அதிசயங்கள், സന്തോഷം, സന്തോഷം, സമാധാനം, സമാധാനം, അനുഗ്രഹം, ஆசீர்வாதம் ഇതേ ഗലീലയിൽ. அந்த கலிலேயாவிலே. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആ വാഗ്ദത്തം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. அந்த வாக்குத்தத்தம் இன்றைக்கு உங்களுக்குள்ளது. പിശാച് ഭരിക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതം, சாத்தான் ஆளுகை செய்கிற ஒரு வாழ்க்கை, അത് ഇരുളടഞ്ഞിരിക്കാം, அது இருள் அடைந்திருக்கலாம், അത് ഡിസോർഡർ ആയിരിക്കാം, அது ஒழுங்கின்மையா இருக்கலாம், നിന്നെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാക്കി മാറ്റി. ஒன்றுமில்லாதவர்களாய் மாற்றலாம். എന്നാൽ യേശു നിന്നിൽ വരുമ്പോൾ ஆனால் இயேசு உனக்குள்ளே வரும்போது നിറവ് വരും, நிறைவானது வரும், നിറവ് വരും. குறைவானது நிறைவாய் നിന്റെ மாறும். ജീവിതം നിറവായി വരണം. உன் வாழ்க்கை நிறைவாக மாற வேண்டும். നിന്റെ കുടുംബം ஒரு സന്തോഷിക്കണം. குடும்பம் சந்தோஷப்பட வேண்டுமானால், നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം ஒரு വരണം. குடும்பத்தில் ஐஸ்வர்யம் வர നിന്റെ வேண்டுமானால், ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം உன் വരണം. வாழ்க்கையில் ஐஸ்வர்யம் வர வேண்டும். എല്ലാറ്റിനുപരിയായി எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக നിത്യജീവൻ நித்திய ஜீவன் നീ நீ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால், ഒരേ ഒരു മാർഗം, ஒரே ஒரு வழி, ഈ വെളിച്ചം നിന്നിൽ இந்த വരും. வெளிச்சம் உனக்குள்ள വെളിച്ചം വന്നാൽ வெளிச்சம் வந்தால் നല്ലത് വരും. நல்லது நடக்கும். വെളിച്ചം വന്നാൽ வெளிச்சம் வந்தால் നല്ലത് വരും. நல்லது வரும். ഇതുവരെക്കും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ, இதுவரையில் ரட்சிக்கப்படாமல், യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് എടുക്കാത്തവർ, இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளாத, மனம் മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവർ, திரும்பாத, ആമേൻ, ഇതുവരെക്കും ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, இதுவரையில் யாராவது இங்கே ഈ இருந்தால், ശബ്ദപരിധിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, இந்த ஒலிபெருக்கின் முன்னே கேட்கிறவர் யாரா இருந்தால், ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം യേശുവാണ്. உலகத்தின் வெளிச்சம் இயேசு, ഏകരക്ഷകൻ യേശുവാണ്. ஒரே ரட்சகர் இயேசு, നിന്റെ മരണത്തെ നീക്കി നിത്യജീവൻ തരുന്നത് உன் மரணத்தை യേശുവാണ്. மாற்றி நித்திய ஜீவனை கொடுப்பவர் இயேசு. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഭാഗ്യപദവി இந்த பாக்கியமான பதவி നിനക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ உனக்கு കഴിയും. பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ ஒரே മതി. ஒரு காரியம் செய். കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. ஆண்டவராகிய இயேசுவில் விசுவாசமாய் നിന്റെ പാപത്തെ എല്ലാം ഏറ്റുപറ. உன் பாவத்தை அறிக்கை பண்ணு. ഒരു മാനസാന്തരം നിനക്കുണ്ടാകട്ടെ. உனக்குள்ள ஒரு மனம் திரும்புதல் உண்டாகட்டும். മാനസാന്തരമില്ലെങ്കിൽ மனம் திரும்புதல் இல்லை നാം என்றால் നശിച്ചു പോകുമെന്നാണ് വചനം நீ அழிந்து പറയുന്നത്. போவீர்கள் பைபிள் சொல்லுகிறது. ആരെങ്കിലും മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവർ, யாராவது மனம் திரும்பாமல் ഈ இருந்தால், ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ, இந்த சத்தத்தை ഇത് നിങ്ങളുടെ கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். രക്ഷാദിവസം, இது உங்கள் ரட்சிப்பின் ഇത് நாள், നിങ്ങളുടെ സുപ്രസാദ കാലം. இது உங்கள் ரட்சணிய நாள். ആമേൻ. ஆமென். ഇന്ന് இன்று ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ உலகத்தின் வெளிச்சமாக ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ വരട്ടെ. கிறிஸ்து உங்களில் வரட்டும். നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രകാശിക്കും. உங்கள் வாழ்க்கை பிரகாசமடையும். ഡിസോർഡർ മാറും. ஓ ஒழுங்கின்மை மாறும். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അലങ്കോലമായ ജീവിതം அலங்கோலமான வாழ்க்கை അലങ്കാരമാകും. அலங்காரமாய் மாறும். അലങ്കാരമാകും. அலங்காரமாய் യേശു വന്നാൽ അലങ്കാരം. இயேசு வந்தால் அலங்கரிக்கும். യേശു വന്നാൽ இயேசு അലങ്കാരം. வந்தால் அலங்காரமாய். യേശു വന്നാൽ இயேசு അലങ്കാരം. வந்தால் அலங்காரமாய். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇനി നീ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിന്? இனி ஏன் நீ ഇനി கஷ்டப்படுகிறாய்? നീ വേദനപ്പെടുന്നത് ஏன் എന്തിന്? நீ இனி வேதனைப்படுகிறாய்? ആമേൻ. സെബുലൂൻ ദേശമേ, செபுலோன் தேசமே, നഫ്തലി ദേശമേ, நப்தலி தேசமே, വാഗ്ദത്തം നിറവേറിയിട്ടുണ്ട്. வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறப் போகிறது. യേശു വന്നിട്ടുണ്ട്. இயேசு வந்திருக்கிறார். ജീവിതം മാറ്റുവാൻ, வாழ்க்கை மாற்றும்படி, ഇരുൾ മാറ്റുവാൻ, இருள் மாற்றும்படி, മരണം മാറ്റുവാൻ, மரணம் மாற்றும்படி, നഷ്ടം മാറ്റുവാൻ, கஷ்டங்களை மாற்றும்படி, തകർച്ച മാറ്റുവാൻ அழிவை மாற்றும்படி നിനക്കിഷ്ടമുണ്ടോ? உனக்கு விருப்பமுண்டா? യേശുവിനെ இந்த സ്വീകരിപ്പാൻ, இயேசு ஏற்றுக்கொள்ள, പാപത്തെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ, பாவத்தை அறிக்கை பண்ண, പിശാചിനെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ, பிசாசை மறுதலிக்க യേശുവിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ இயேசு ஏற்றுக்கொள்ள നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ உனக்கு மனம் இருந்தால் ഇന്നു മുതൽ இன்று முதல் വെളിച്ചം നിന്നിൽ വരും. வெளிச்சம் உனக்குள் வரும். പരിശുദ്ധാത്മാവിടെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் அசைவாடி ചില கொண்டிருக்கிறார். സൃഷ്ടിപ്പുകൾ ഇവിടെ നടക്കും. சில சிருஷ்டிப்புகள் நடைபெறும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വെള്ളത്തിന്മീതെ പരിശുദ്ധാത്മ ஓ പരിവർത്തിച്ചപ്പോൾ பரிசுத்த ஆவியானவர் தண்ணீர் மீது அசைவாடின போது വചനം വെളിപ്പെട്ടു. வசனம் வெளிப்பட்டது. സൃഷ്ടിപ്പുകൾ നടന്നു. சிருஷ்டிப்புகள் நடந்தது. സൃഷ്ടിപ്പുകൾ നടന്നു. சிருஷ்டிப்புகள் நடந்தது. ഇന്ന് വചനം വെളിപ്പെടും. இன்று வசனம் வெளிப்பட்டது. സൃഷ്ടിപ്പുകൾ നടക്കും. சிருஷ்டிப்புகள் நடக்கிறது. അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. அற்புதங்கள் நடக்கிறது. ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ച മാറും. ஜீவித வாழ்க்கை ஒரு புதிய ஜீவிதம் மாறுகிறது. எனக்கு புதிய வாழ்க்கை கிடைக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് எல்லாரும் எழுந்திருக்கலாம். കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. கண்களை மூடலாம். ദൈവസന്നിധിയിൽ
പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങാം. സമയത്തിൽ ജപിക്കാൻ ആരംഭിപ്പോ. യേശുവേ, യേശുവേ, സെബൂലൂൻ ദേശത്തിന്, നഫ്തലി ദേശത്തിന്, ഗലീലയ ദേശത്തിന് ഒരു വാഗ്ദത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. മരണം മാറാൻ പോകുകയാണ്. മഹത്വം വരാൻ പോകുകയാണ്. അനുഗ്രഹം വരാൻ പോകുകയാണ്. ഒരു ദിവസം വന്നു. യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി സെബൂലൂൻ ദേശത്തിൽ, നഫ്തലി ദേശത്തിൽ, ഗലീലയായിൽ ഇതാ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം, ജനങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ, ജനങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ, അതിശയങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം അവർ പ്രാപിച്ചു. അതേപോലെ ഈ ദേശത്തോട് പറയുന്നു, യേശു വന്നിട്ടുണ്ട്. യേശുവിനെ നിനക്ക് സ്വീകരിപ്പാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? നീ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? നീ സ്നാനപ്പെടാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? നീ ദൈവത്തിലായി തീരാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? നിന്റെ ജീവിതം മാറും. നിന്റെ അലങ്കോലം മാറും. നിന്റെ ജീവിതം അലങ്കാരമാകും. നിന്റെ കുടുംബം അലങ്കാരമാകും. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു മാറ്റം വരുന്ന ദിവസമായി, ഒരു സന്തോഷം വരുന്ന ദിവസമായി, ഒരു വിടുതൽ വരുന്ന ദിവസമായി മാറ്റുവാൻ, അത് മാറ്റുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? യേശുവേ, എന്റെ ഇരുൾ മാറണം. എന്നെ തകർക്കുന്ന പിശാച് മാറണം. ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ യേശുവേ, എന്നിൽ വരണം, എന്നിൽ വരണം. എനിക്ക് നല്ലത് വരുവാൻ ഈ വെളിച്ചം വരണം. ഈ പിശാചിന് വേണ്ട, പാപം വേണ്ട. എനിക്ക് യേശു മതി. എനിക്ക് യേശു മതി. ഞാൻ യേശുവിന്റെ പൈതലായി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ നിത്യജീവൻ, ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ അലങ്കാര അവസ്ഥകൾ, ഈ നന്മകൾ എനിക്ക് തരണമേ. എത്ര പേർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്? ജീവിതം മാറുവാൻ, ജീവിതം മാറുവാൻ യേശുവിന്റെ ഉള്ളിൽ വരണം. യേശുവിനെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. യേശുവെ ഞാൻ ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். ഈ വെളിച്ചം എന്നിൽ വരണമെന്ന്, இந்த வெளிச்சம் எனக்குள்ள வர வேண்டும் എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. எனக்கு விருப்பமுண்டு. യേശുവേ, യേശുവേ, വെളിച്ചമായി എന്നിൽ വരണം. வெளிச்சமாய் എന്നിൽ வர வேண்டும். അങ്ങനെ പറയുന്നവർ, அப்படி சொல்லுகிறவர்கள் കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച, உங்க கைகளை உயர்த்தி பிடிங்க. നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறேன். രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ സ്നാനപ്പെട്ടവരല്ല. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു മൂழ்கி ஞானஸ்நானம் എടുത്തവരല്ല. മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ பார்த்து ഈ கேட்கிறேன், യേശു, இந்த இயேசு എന്റെ ഉള്ളിൽ വരണം. എൻ வாழ்க்கையில் வர வேண்டும். എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? എത്ര പേർ വിരുമ്പുகிறீர்கள்? നല്ലവണ്ണം കരം ഉയർത്തി വെക്കാം. நல்ல முறை கைகளை உயர்த்தி காண்பிக்கலாம். നന്നായി ഉയർത്തി പിടിക്കുക. കൈ നന്നായി ഉയർത്തി കാണിക്കുക. ഇവിടെ കാണത്തക്ക നിലയിൽ ഉയർത്ത്. உங்க கை எந்த அளவுக்கு உயர்த்த முடியுமோ നന്നായി ഉയർത്തിക്കോ. നന്നായി ഉയർത്തുங்கள். യേശു ക്രിസ്തു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. உன்னை நேசிக்கிறார். ഇതുവരെയും നിന്നെ തകർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന, உன்னை அழித்துக்கொண்டிருந்த, മുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, முடித்துக்கொண்டிருந்த, ആമേൻ, നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, നാശം பண்ணிக்கொண்டிருந்த പിശാചിനോട് സാത്താനെ பார்த்து യേശു പറയും, യേശു சொன்னார், வெளியே போ, அப்பாலே போ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നീ പറ, യേശുവേ, നിങ്ങൾ சொல்லுங்கள், യേശുവേ, എന്നിൽ വരണമേ. എന്നിൽ വര வேண்டும். യേശുവാകുന്ന വെളിച്ചമേ, യേശുവാകിയ വെളിച്ചം എന്നിൽ വരണമേ. எனக்குள்ள வர வேண்டும். ഈ രക്ഷ, இந்த രക്ഷിപ്പ് എനിക്ക് വരട്ടെ, எனக்கு வரட்டும், എനിക്ക് വരട്ടെ, எனக்கு வரட்டும். ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കായി ജപിക്കാൻ എൻ്റെ പോകുന്നു. സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവേ, നിങ്ങൾ പരലോക പിതാവേ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിനാൽ ഇന്ന് യേശുവിന്റെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ഇന്നേക്ക് യേശുവെ സ്വന്തം രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ നബറുകൾക്കായി ജപിക്കുന്നു. ദൈവം അവരെ തൊടണമേ, ആണ്ടവരെ തൊട வேண்டும். പാപത്തെ കഴുകണമേ, പാപത്തെ കഴുക வேண்டும். യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. യേശു രക്ഷകനായി ഏറ്റുകൊള്ളട്ടെ. ആമേൻ. അവർക്ക് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കട്ടെ. അവർ ആണ്ടുടെ കട്ടളை ആ കീഴ്പടിയട്ടെ. നിത്യജീവൻ അവർക്ക് വരട്ടെ. നിത്യജീവൻ വരട്ടെ. അവരെ ഭരിച്ചു മുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർ ആട്ടി പടയ്ത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിശാചിന്റെ ശക്തികൾ, സാത്താന്റെ ശക്തികൾ, ഇരുളിന്റെ ശക്തികൾ ഇരുളിന്റെ ശക്തികൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറി പോകട്ടെ. അപ്പാലെ മാറി പോകട്ടെ. ജീവിതത്തെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്ന வாழ்க்கை അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്ന അന്ധകാര ശക്തികൾ, അന്ധകാര ക്രിയകൾ ഉടയ്ക്കപ്പെടട്ടെ. ഉടൈந்து പോവതാ. യേശുവേ, യേശുവേ, എന്നിൽ വരണമേ എന്ന് எனக்குள்ளே வர வேண்டும் என்று ആരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, யாரெல்லாம் ஜெபிப்பீர்களோ അവരിലേക്ക് വരണമേ, அவர்களுக்குள்ளே வர வேண்டும். വരണമേ, வர வேண்டும். യേശുവേ, യേശുവേ, ഇവർ രക്ഷിക്കണമേ, ഇവരെ രക്ഷിക്ക ഇവർ வேண்டும். രക്ഷിക്കണമേ. ഇവർ രക്ഷിക്കപ്പെட வேண்டும். ഇവിടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ വെളിച്ചം വരട്ടെ, ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഈ വിടുതൽ വരട്ടെ, വിടുതല വരട്ടെ, ഈ അനുഗ്രഹം വരട്ടെ. ആശീർവാദം വരട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, യേശു നാമത്തിൽ. ആമേൻ. ആമേൻ. രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്താം. രണ്ട് കൈകളെ ഉയർത്തണം. അല്പസമയം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. സത്യ നേരം ആണ്ടവരെ തുതിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം യേശുവിന് സമർപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ യേശുക്കായി ഇനി ഞാൻ യേശുവിന്റെ പൈതൽ, ഇനി ഞാൻ യേശുവിന്റെ പിള്ള.
இல்லை. ഇനി എന്നിൽ പിശാചിനിടമില്ല. இனி எனக்குள்ள சாத்தானுக்கு ഇനി இடமில்லை. പിശാചിനിടമില്ല. இனி சாத்தானுக்கு இடமில்லை. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ இயேசு പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. நாமத்தினால் நான் ஜெபிக்கிறேன். നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന உங்களை வேதனைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற പൈശാചിക ശക്തികൾ, சாத்தானுடைய கிரியைகள், രോഗശക്തികൾ, வியாதியின் கட்டுகள், ഇരുളിന്റെ ശക്തികൾ இருளின் வல்லமைகள் യേശുവിൻ നാമത്തിൽ இயேசு நாமத்திலே ശരീരങ്ങളെ വിട്ടു മാറുവാൻ ശരീരത്തെ വിട്ട് മാറുம்படி യേശുവിൻ നാമത്തിൽ இயேசு நாமத்திலே കൽപ്പിക്കുകയാണ്. கட்டளையிடுகிறேன். ദുഷ്ട പിശാചേ, பொல்லாத ആവിயே ജീവിതങ്ങളെ വിട്ട് வாழ்க்கைகளை விட்டு വെളിയെ പോ. வெளியே போ. ഇവർ സ്വതന്ത്രരാകട്ടെ. இவர் விடுதலையாக்கப்படட்டும். ഇവർ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ. விடுதலையாக்கப்படட்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ കൈകളെ സ്തുതിക്കാം. തട്ടി കരങ്ങൾ തട്ടി ആണ്ട് തുതിക്കുക. ഹോരബല ബൗഡര ദലക ശംദുലരവ. എല്ലാവരും കരം തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. കൈകളെ തട്ടി കർത്തരെ ഇപ്പൊ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവ മഹത്വം വെളിപ്പെടും. ദൈവ മഹിമ വെളിപ്പെടും. ദൈവ കൃപ വെളിപ്പെടും. ദൈവ കൃപ വെളിപ്പെടും. ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ വെളിപ്പെടും. അത്ഭുതം വെളിപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ അനേകരുടെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടും. പേർ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതപ്പെടും. കർത്താവിനായി ജീവിക്കാൻ ആണ്ടവർക്കായി വാഴുമ്പോൾ ദൈവ കൃപ വിട്ട് മാറരുത്. ദൈവ കൃപ വിട്ട് മാറരുത്. ഹല്ലേലൂയ. 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 ആമേൻ. ആമേൻ. ആമേൻ.